ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تتلیاں پھول اور خوشبو، اس کی یہ آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور مجھے ناول بہت زیادہ پسند آیا، تو میں جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ناول بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، تو مطلب مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کے علاوہ میرے روم میں چھوٹی سی پیاری سی کیٹو ہے، بلی سی، ٹھیک ہے، ہماری ایک بلی تھی، مطلب ایسے ہی جیسے گھروں میں عام نارمل سی ہوتی ہے، ہم نے کوئی رکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نا 3 بچے ہوئے ہیں۔ اب 2 کا تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہیں اور چھوڑ آئی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن ایک جو ہے نا وہ ہمارے مطلب گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسا کوئی شرارتی ہے، اتنا کوئی شرارتی، مطلب پہلے بھی جب تھے نا، مطلب بچے ہوتے تو چھوٹے چھوٹے، بٹ وہ ایسے نہیں ہوتے تھے جیسا یہ ہے، کھیلتے رہنا خود ہی۔ اور ابھی میرے وہ ایئر ڈراپس تھے، تو وہ میں نے نیچے پھینکے، وہ ختم ہو گئے تھے، تو میں نے اس کو پھینکا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چلنے لگ گئے نا، مطلب جیسے، تو وہ اس کے ساتھ اب کھیل رہا ہے صبح سے، اور وہ اب اس کا شور آپ لوگوں کو سنائی دے گا۔ اب تھک جب جائے گا تو تب چھوڑ دے گا، لیکن اب بھی مسلسل کھیل رہا ہے اس سے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ تو میں نے سوچا جب میں باہر جاؤں گی نا تو اس کے لیے بال لے کر آؤں گی، تاکہ یہ اس کے ساتھ کھیلتا رہے۔ تو بہت ہی کیوٹ سا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ میری انایا جیسا ہے، مطلب جو میری بھانجی ہے نا چھوٹی سی، وہ بھی کیوٹ سی ہے نا، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے۔ تو اب مطلب اس کا شور آپ لوگوں کو سنائی دے تو وہ تھوڑا اگنور کر دیجیے گا، تو وہ مسلسل بس اسی کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے۔ اور ناول کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو ناول مجھے بہت زیادہ پسند آیا، جیسے کہ میں بہت بار بول چکی ہوں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ اگر مجھ سے ہو سکا تو میں آپ لوگوں کو آج کے دن 2 ایپیسوڈ دے دوں گی، ادروائز پھر آپ لوگوں کو ایک سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ ہال میں پہنچ کر صدف نے سب سے پہلے اپنا گروپ تلاش کیا۔ وہ سب ایک کونے میں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ فروا پارلر سے ابھی پہنچی تھی، اس کی نندے اسے تھام کر اسٹیج تک لے گئی۔ اوہ واو، بیوٹی کوئین، اس کے گروپ نے مخصوص انداز میں اس کی پذیرائی کی۔ وہ تفاخر سے مسکراتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے آئی ہو؟ چیف گیسٹ آخر میں آتے ہیں۔ اوہو، چیف گیسٹ، سبھی نے حسب عادت اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ صدف جتنا اس کی سعادت سے چڑھتی تھی وہ اتنا ہی باز نہ آتی۔ فروا اچھی لگ رہی ہے، لیکن ولیمے کا جوڑا ہلکا ہے، فیروزہ نے کہا، تو سب اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں فروا کے سسرال والوں نے دھرنا دے رکھا تھا۔ اپنے رشتہ داروں کو بلوا کر مووی بنائی جا رہی تھی۔ تبھی صدف کی توجہ وہاں کھڑی ایک شخصیت نے کھینچ لی۔ ارے یہ نواز شریف کون ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کون؟ سب نے دیکھا، پھر ہنس دی۔ سبھی نے دوبارہ سے اپنا 2.5 من کا سر صدف کے کندھے پر دے مارا۔ اف، صدف نے بھنا کر اسے دھکا دیا، پھر اپنا کندھا سلانے لگی۔ سیٹ بدل لو ورنہ گھر اس کے بغیر جانا پڑے گا۔ انجم نے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے نام ٹھیک دیا ہے، بنا بنایا نواز شریف ہے۔ فیروزہ مسکرائی۔ کس نواز شریف کی بات کر رہی ہیں؟ عقب سے کسی نے چبا چبا کر پوچھا۔ وہی جو دلہا کے ساتھ کھڑے سب کو سیاسی قسم کی مسکراہٹ سے نواز رہے ہیں، گویا کسی جلسے میں شریک ہو۔ بس قد ہی لمبا ہے، ورنہ بالوں کے سٹائل سے لے کر انداز تک بالکل میاں صاحب ہیں۔ صدف نے تفصیلی تبصرہ کیا۔ کس کے میاں؟ سبیحہ چونکی۔ اوف ہو، کسی کے نہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کے ہوں؟ نہیں، خوش قسمتی سے وہ کسی کے میاں نہیں ہیں، البتہ بن سکتے ہیں اگر کوئی چاہے تو۔ سب نے گھوم کر بلکہ گھور کر بولنے والی کو دیکھا۔ ٹی پنک وشواس غالباً اپنے ولیمے کی سونے کا بھاری سیٹ، اس سے بھاری جھمکے، ہاتھوں میں سونے کے خوبصورت کڑے، بالوں کا خوبصورت سٹائل، زبردست میک اپ۔ وہ ایک ہاتھ انجم کی کرسی پر ٹکائے بظاہر اسٹیج کی طرف متوجہ، نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ دراصل یہ اپنے آئیڈیل کی تلاش میں ہے، نہ آئیڈیل ملتا ہے نہ یہ کسی کے میاں بننے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس نے معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ کرتے کیا ہیں؟ سبیحہ نے ناقدانہ نظروں سے موصوف کا جائزہ لیا۔ میکینیکل انجینئر ہے، اس کی معلومات قابل رشک تھی۔ آئیڈیل میں کون سی خصوصیات چاہتے ہیں؟ انجم نے پوچھا۔ جسے دیکھ کر سانسیں رک جائیں، دل دھڑکنا بھول جائے، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ اتنا خوفناک آئیڈیل تراش رکھا ہے، فیروزہ نے جھرجھری لی۔ ویسے آپ کو اتنی معلومات کیسے ہیں؟ صدف نے پوچھا۔ کیونکہ میں نواز شریف کی بہن ہوں۔ ہیں؟ ساری گردنیں اس کی طرف گھومی۔ جواباً وہ مسکرائی اور کنگن کھنکھناتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ سب کی ہنسی ایک ساتھ بلند ہوئی۔ تبصروں سے گریز کریے، کون جانے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ انجم نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ وشواس والی محترمہ اب نواز شریف کے پاس جا کھڑی ہوئی۔
वैसे बंदा ठीक ठाक है, सबिहा ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा। हाँ, तुम उसके आइडियल से किसी हद तक मेल खाती हो। बदतमीज़, अंजुम के तंज पर सबिहा खफा होकर रुख बदल गई। बस करो, आओ फरवा से मिलना है। फिरोज़ा खड़ी हुई तो सबने उसकी तकलीद की। फरवा को मुबारकबाद देने और बाकी लोगों से रस्मी तारुफ के बाद जब सदफ अपनी सी ग्रीन साड़ी का पल्लू संभाले वापसी के लिए मुड़ी तो नहीं जानती थी कि किसी की सांसें रुक गई हैं, दिल धड़कना भूल गया और रातों की नींदी साड़ी के पल्लू से बांध लाई थी। नवाज शरीफ उसकी जानिब टिकटिकी बांधे खड़ा था। बेजी ने जब्बार अहमद को तलब फरमाया और इस वक्त फरमाया जब आलिया उनसे बहुत ज़रूरी बात कर रही थी, ऐसी ज़रूरी बात जिसका कोई सर पैर ना था। बस इतना पता चला कि बात सदफ़ के रिश्ते से मुताल्लिक है। कहीं कहीं जब्बार अहमद की चश्म पोशी और सास की बेरुखी का जिक्र भी मिलता था। वो बड़ी सब्र आमेज़ बेबसी के साथ अखबार हाथ में लिए चाय की प्याली को घूर रहे थे कि उन्होंने जब भी प्याली को लबों तक ले जाने की कोशिश की, वो प्याली परे खिसका कर चिढ़ कर कहती, आप मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे। अब वो कैसे समझाते कि चाय मुंह से पीनी है और बात कानों से सुननी है, मगर ये औरत जो सामने बैठी पटर पटर बोल रही थी। जवानी में खुशकिस्मती से और अब बदकिस्मती से जवानी में आलिया बेगम खासी खूबसूरत हुआ करती थी, उनकी बीवी थी। वो उनकी खातिर दफ्तर से बहाने कर करके घर भागा करते थे। आज उसी की वजह से घर से बाहर रहने के बहाने तराशते थे। आप मेरी बात नहीं सुन रहे? ज़रा ख्याली रो भटकी नहीं और आलिया बेगम ने गिरफ्त की नहीं। सुन रहा हूँ। उन्होंने बेचारगी से ठंडी पड़ती चाय को देखा। उनकी इसी बेचारगी ने आलिया को शेर किया हुआ था। मेरी तो जैसे तैसे रोते धोते गुजर गई। अब मुझे अपनी बेटियों के लिए तो अच्छा सोचने का हक है या नहीं? तो सोचो। बस मैं सोचूं, आप भी तो बाप हैं। मैंने कब इनकार किया है? आप इनकार कर भी कैसे सकते हैं? वो भड़क उठी। ओहो, मेरे कहने का मतलब है। वो गड़बड़ाए। तभी मरियम ने झांक कर उन्हें बेजी का पैगाम दिया। ले आ गया बुलावा। अब खामखा माँ की बातों में आकर किसी ऐसे वैसे रिश्ते पर हाँ मत कर दीजिएगा। अव्वल तो सदफ नहीं मानेगी। माशाल्लाह पढ़ी लिखी खूबसूरत और बरसरे रोज़गार है, इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं। ना वो दादी के पसंद किए रिश्तों पर हाँ करेगी। जब्बार अहमद ने तवील सांस लेकर अखबार एक तरफ रखा और खड़े हो गए। गौर से सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मुझे सिद्रा और ज़ारा की तरह अपनी बेटियों को जहन्नुम में नहीं झोंकना। तुम तो खामखा ही अच्छा भला अपने अपने घरों में बस रही हैं। वो बुड़बुड़ाते हुए कमरे से निकल गए। ये पीछे कलसती रही, फिर रह न सकी तो उठकर बाहर निकल गई। बरामदा खाली था। चुपके से जाकर सास के कमरे के सामने जा खड़ी हुई और कान दरवाजे से लगा दिए। ये हैं दो रिश्ते। पहला हक सदफ का बनता है, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी बीवी से बात करना फजूल है। अम्मा आलिया चाहती है। कब तक बीवी के दिमाग से सोचते रहोगे? अपनी अलग अकल क्या गिरवी रखी है? बेजी सदफ भी नहीं मानेगी। वो चाहती कि लड़का उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बाप हो, तुम फैसला करोगे तो कैसे नहीं मानेगी? बेजी नेक नियति से चाहती थी कि अब सदफ का रिश्ता तय हो जाए। ये हमारा ज़माना नहीं है बेजी कि जहाँ वालिदैन ने रिश्ता कर दिया चुप करके निभा लिया। आजकल के बच्चे अपनी अलग डिमांड्स रखते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियाँ। उन्होंने ज़रा मुद्दल अंदाज में बात करना चाहिए। क्या पढ़ी लिखी? ऐसा क्या निराला पढ़ लिया तुम्हारी लड़कियों ने? लड़कियों ने जहाज़ उड़ा लिए। ये कॉलेज में पढ़ाकर खुद को तोप समझने लगी हैं। नवाज की लड़कियां भी तो हैं, पढ़ी लिखी खूबसूरत सुघड़। मजाल नहीं कि माँ बाप के फैसले के खिलाफ चूं भी कर जाएं। हाँ, ये कहो कि माँ की सिखाई पढ़ाई खूब हैं। आलिया तिलमिलाकर रह गई। सारी उम्र सास ही बनकर रही। बेजी अब तो आलिया के पीछे खामखा पड़ी रहती हैं। जब्बार अहमद की आवाज़ ने जलते बलते सीने पर चंद कतरे ठंडे पानी के डाल दिए। तो क्या तुम्हारी तरह उसकी ग़ुलामी करूं? बेजी ताव खाकर बोली। इसमें ग़ुलामी की क्या बात है? फिर आलिया भी तो आप ही की पसंद है। मैंने तो बस आपका हुक्म माना था। बस सारी ज़िंदगी में मुझसे यही एक गलती हुई। बेजी ठंडी सांस भरकर बोली। गलती? भुगत तो मैं रही हूँ। तलमलाहट का ग्राफ कुछ और बुलंद हो गया था। गौर से सुनो, रिश्ते दोनों माकूल और शरीफ घरानों के हैं। तौकीर से कहकर मैंने सारी छानबीन करवा ली है। सदफ को तुम खुद समझाओ। अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने वाले सारी उम्र नामुराद रहते हैं। हे कहने वालों के मुंह में खाक। कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ता है। सारी शर्तें कहाँ पूरी होती हैं? ख्वाब तो सिद्रा और ज़ारा ने भी देखे होंगे, बड़े अमीर और ऊंचे घरानों के, लेकिन मेरे समझाने पर हाँ कह दी। अब तुम ईमानदारी से बताओ, क्या वो अपने अपने घरों में बुरी हैं, सुहागने हैं, आल औलाद वाली, माशरे में इज़्ज़त है, माँ बाप सुख की नींद सोते हैं, और क्या चाहिए? बाकी तशनगी और फरागी, दुख सुख सब नसीब के खेल हैं।
ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا شریف ہے، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، برسر روزگار ہے، بس زیادہ اونچی ہواؤں میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری لڑکیاں دنیا سے نرالی ہیں، کتنی ہی برسر روزگار اور خوبصورت لڑکیاں اپنی ہر دھرمی کے آگے کباری بیٹھی ہیں۔ کچھ عقل کو ہاتھ مارو، اپنی بیٹی کو کنٹرول کرو۔ اس کی دیکھا دیکھی چھوٹی والیاں بھی مزاج دار بنتی جا رہی ہیں، اور اس بے وقوف کو سمجھاؤ جسے میرے دروازے سے کان لگا کر کنسوئیاں لینے کی عادت پڑی ہے۔ بیجی نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا۔ مارے غصے کے عالیہ دروازہ کھول کر اندر جا گھسی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں دروازے سے کان لگا کر کنسوئیاں لینے کی۔ بیجی نے معنی خیز نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جذب بز ہو کر بیوی کو دیکھنے لگے۔ تب عالیہ کو جوش جذبات میں ہونے والی غلطی کا ادراک ہوا، مگر ڈھیٹ بن گئی۔ میں تو ان سے کہنے آئی تھی کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جب میں آیا تھا چائے تب بھی ٹھنڈی تھی، جبار احمد نے قدرے غصے سے جتایا۔ ہاں، اب ماں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھتی، ٹھنڈی چائے پلاتی ہوں، وہ چمک کر بولی۔ ارے بی بی، پتہ ہے تمہیں اپنے شوہر کا بہت خیال ہے، پر اب کیا وہ ماں کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی بات بھی نہیں کر سکتا؟ بیجی نے ناگواری سے بہو کو دیکھا۔ 100 بار کریں، پر ایک بات یاد رکھیے، میں ماں ہوں صدف کی، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہوں، عالیہ نے تن کر کہا۔ جم کرو، یہ ایک مشورہ میرا بھی مان لو، یہ اوپر ایک کوار خانہ کھول لو، جو ارادے تمہارے اور تمہاری اولاد کے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں بہائی جائے گی، بیجی نے جل بھن کر کہا۔ دیکھا یہ ہمیشہ سے میری اور میری بیٹیوں کی مخالف رہی ہیں، میں بیگانی مگر پوتیاں تو سگی ہیں، کیسے بڑے بڑے بول منہ سے نکالے ہیں، اگر کوئی بول پورا ہو جائے تو وہ روحان سی ہو گئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے میری مرضی پر تو چھوڑ رکھے ہیں۔ جبار احمد ساس بہو کو نوک جھوک کرتا چھوڑ کر چپکے سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سامنے سارا کو دیکھ کر فوراً فرمائش کر دی۔ سارا بیٹی، ایک کپ چائے تو پلاؤ۔ چچا جان، آج جو شاندہ نہیں ملا۔ شریر، انہوں نے گھورا۔ وہ خود ہی عالیہ کی بنائی چائے کو جو شاندہ کہتے تھے۔ چائے انہیں صرف سارا کے ہاتھ کی پسند تھی۔ اسے خوب خبر تھی کہ کسے زیادہ پتی والی چائے چاہیے اور کسے زیادہ دودھ والی۔ وہ ابھی لاتی ہوں کہہ کر کچن میں چلی گئی، اور جبار احمد اپنے کمرے میں۔ انہیں باقی ماندہ اخبار ختم کرنا تھا۔ ان کی گھریلو معلومات سے اسی لاتعلق نے عالیہ کو شیر بنا دیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اپنی چلاتی تھی۔ ہائے نایاب، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ دروازہ نیاب نے ہی کھولا تھا۔ سامنے کھڑی چھوٹی سی گول مٹول سی لڑکی کو قدرے غور سے دیکھا، مگر وہ نعرہ لگاتی اس کے گلے آ لگی۔ نیاب نے بامشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ صبیحہ، اگرچہ وہ پہلے سے موٹی بھی ہو گئی تھی اور کالی بھی، مگر نیاب اپنی کالج فیلو کو پہچان ضرور گئی تھی۔ پرانی سہیلی کو دیکھ کر قدرتی سی خوشی ہوئی۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ دیکھ لو، ہم بھولے نہیں، آج تو اسپیشل تم سے ملنے آئی ہوں۔ ساتھ میں کوئی ہے؟ نیاب نے اسے اندر بلانے سے قبل پوچھا۔ بھائی چھوڑ کر گئے ہیں، آدھے گھنٹے تک لینے آئیں گے۔ صرف آدھا گھنٹہ؟ نیاب اسے اندر لے آئی۔ ہاں، وہ ذرا سا مسکرائی، ہلکا سا شرمائی۔ نیا کو سمجھ میں اگرچہ کچھ نہیں آیا، پھر بھی وہ اسے لیے بیجی کے کمرے کی سمت بڑھ گئی، جو منتظر نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیجی، یہ میری کالج کی سہیلی ہے صبیحہ، نیا نے تعارف کروایا۔ اچھا، انہوں نے زور سے سر ہلایا، پھر دونوں کو غور سے دیکھا۔ قد بت میں دونوں ایک سی تھی۔ ماشاءاللہ، سہیلیاں بھی ناپ تول کر بنایا کرتی تھی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ صبیحہ نے تو سنا یا نہیں، نیا کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا تھا، تب بھی گڑبڑا کر صبیحہ کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئی۔ بیجی، کون تھا؟ سارا اندر کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ وہ اپنے جیسا لڈو پیڑا لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ہے، شربت پانی پہنچا دو۔ بیجی نہ جانے کس بات پر چڑی بیٹھی تھی۔ سارا کچھ نہ سمجھی کے عالم میں آگے بڑھی، ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جھانکا، پھر مسکراہٹ دباتی کچن میں گھس گئی۔ صبیحہ سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کچن میں مسرت اور کرن موجود تھی۔ شربت تیار ہے، کرن نے بوکھلا کر جگ اس کی سمت بڑھا دیا۔ غالباً وہ بیجی سے چوری ان کے فالسے کی شربت پر ہاتھ صاف کرنے آئی تھی۔ سارا نے دونوں کو گھورا اور مڑ گئی۔ مروا دیا باجی، گوڈے گوڈے شرمندہ کروا دیا، مسرت خجالت سے بولی۔ ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، کرن نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ آؤ، نیا کی سہیلی سے ملائیں۔ سارا، تم تو پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو، صبیحہ کہہ رہی تھی۔ میں پہلے بھی خاصی پیاری تھی، بہرحال شکریہ، سارا اترائی۔ تمہیں یہی خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ نیا کو اس کا اترانا ایک آنکھ نہیں پایا۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اور تمہاری آنکھیں؟ سارا نے غور سے اسے دیکھا، پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ اتنی چھوٹی آنکھوں میں کچھ نہیں سما سکتا۔ میری آنکھیں خواب دیدہ ہیں، نیا تلملائی۔ نشئی کہو، یہ خواب دیدہ کی اصطلاح بھی خوب ہے۔ تم غالباً نشیلی کہنا چاہتی ہو۔ کہاں، ایسا لگتا ہے بھنگ پی رکھی، بلا وجہ گول گول گھومتی ہیں۔
سارا نہ جانے کس جنم کا بدلہ لے رہی تھی. یہ صریحاً نیہا کی بے عزتی تھی، مگر وہ صبیحہ کے سامنے اور کر بھی کیا سکتی تھی. ابھی کچھ دیر قبل ہی سارا نے اسے کہا تھا ملکہ عالیہ کو تھوڑا ہلنا منظور ہو تو آج روٹیاں آپ بنا لیں. نیہا نے بے نیازی سے جواب دیا تھا. ملکہ عالیہ کو ہلنا منظور رہی ہے. سارا غالباً اسی بات کا بدلہ لے رہی تھی. نیہا نے بات بدلنا چاہی. صبیحہ کھانا ادھر ہی کھائے گی؟ بھنڈیاں تیار ہیں، سارا نے کہا اور گلاس بھرنے لگی. نہیں، میں نے ابھی آدھے گھنٹے میں چلے جانا ہے. صبیحہ بوکھلائے. کیوں صبیحہ جان، آدھے گھنٹے میں یہاں بم پھٹنے والا ہے؟ سارا نے دوستانہ انداز میں پوچھا. ایک گلاس صبیحہ کے سامنے اور دوسرا اپنے سامنے رکھ لیا. کرن اور مسرت ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی. چوری بھی کی اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. سارا تمہارا اب بھی وہیں باتیں ہیں؟ صبیحہ ہنسی. مجھے تو لگتا ہے چولہے پر ہانڈی چڑھانے کے بجائے یہ خود چڑھ گئی تھی. نیہا نے کڑے تیوروں سے سارا کو گھورا. اس جون کی گرمی میں ذرا کچن میں جا کھڑی ہو، خود بخود پتہ چل جائے گا ہانڈی چڑھتی ہے یا تم. یہ بھی تمہاری بہن ہے؟ صبیحہ نے مسرت کی طرف اشارہ کیا. بہن ہی سمجھ لو، کزن ہے، گاؤں سے آئی ہے. حق ہاں، یہ بتانا ضروری تھا. مسرت الملائی. اور سناؤ، کوئی منگنی کروائی؟ صبیحہ نے شربت کا گھونٹ بھرا. ہم وہ بیڑیاں ہیں جس پر تاحال کوئی پتھر نہیں آیا. نیہا نے حسرت سے آہ بھری. اچھا؟ صبیحہ کھلکھلائے. آنکھوں کی چمک میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. نیہا ذرا ٹھٹکی، پھر احتیاطاً پوچھا. تم سناؤ. اسی لیے تو آئی ہوں، سوچا تمہیں بھی مٹھائی کھلا دوں. اس نے پاس رکھے بلیک شاپر سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر میز پر رکھا. اوہ، میں بھی کہوں، تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ہمارے زخموں پر نمک جو چھڑکنا تھا. کون ہے محسوف؟ عقل کا اندھا. کہاں ٹکرا گئے؟ کس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا؟ نیہا نے سوال کیے. آج کل یہ ٹاپک جان جلاتا تھا کہ اس کی ساری سہیلیاں یکے بعد دیگرے منگنی شدہ یا شادی شدہ ہوتی جا رہی تھی. سہیلیاں تھی بھی تھوک کے حساب سے ڈھیروں ڈھیر. آدھا کالج اس سے واقف تھا. شروع میں بڑے جوش و خروش سے شادیاں منگنیاں اٹینڈ کی. جب توپوں کا رخ اس کی طرف ہوا اور ہر کسی نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کب مٹھائی کھلا رہی ہے، تب اس کا جوش مدھم پڑ گیا. میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ایک دن ہمارے گھر آئے. واپس جا کر کہنے لگے شادی کروں گا تو صبیحہ سے. بس آنن فانن رشتہ ہو گیا. ایک ہی دن میں ایسا کون سا جادو کر دیا؟ نیہا نے غور سے سہیلی کو دیکھا. نہ آنکھیں نشیلی، نہ چہرے کے خد و خال میں جاذبیت. چہرے کے داغ دھبے باوجود میک اپ کے نظر آ رہے تھے. بس ممانی تو راضی بھی نہ تھی، مگر اس نے منا کر ہی چھوڑا. مگر ایسا کیا؟ نیہا اشتیاق سے اس کے قریب کھسکی. بس ایک دن ہوا یوں کہ وہ ہمارے گھر آئے. میں نے نہا کر نیا سوٹ پہنا تھا، بال کھلے، تھوڑے سوکھے تھوڑے گیلے. اس دن یوں ہی شوق میں تھوڑا میک اپ بھی کر لیا تھا. یوں ہی شوق میں؟ سارا مسکرائی. چپ کرو، نیہا جھنجھلائی. اسے تو وہ راز معلوم کرنا تھا جس سے مقابلے کی ملاقات میں چاروں شانے چت قدموں میں پڑا ہو، پورے خاندان سے ٹکرے لے رہا ہو. پھر کیا؟ میں دیوار سے پینٹنگ اتار رہی تھی کہ اس میں سے ٹپاک سے چھپکلی گری اور وہ بھی میرے پاؤں پر. میں جو ڈر کر بھاگی تو سامنے سے وہ آ گئے. صبیحہ شرمائی. اور تم بن گئی ان کے گلے کا ہار. اس نے پیار سے تمہارے کانپتے وجود کو سنبھالا اور پوچھا کیا ہوا، ڈر گئی؟ سارا نے ایک طویل سانس لے کر واقعہ پورا کیا. ہائے اللہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمارے حیرت کے صبیحہ اچھلی اور اس کے اس جملے پر باقی تینوں. پچھلے ماہ کا ڈائجسٹ میں نے بھی پڑھا ہے، غالباً موصوف نے نہیں پڑھا، اسی لیے دام میں آ گئے. خواہ مخواہ ہی. صبیحہ نے خاصا برا منایا. سارا نے پرواہ نہیں کی. لیکن وہ ڈائجسٹ ضرور چھپا دینا، کہیں موصوف اس ناول کا اینڈ نہ پڑھ لے. سارا نے بات ختم کر کے نیہا کو دیکھ کر جو منہ کھولے صبیحہ کو تک رہی تھی. مسرت کے پلے کچھ نہ پڑا، البتہ کرن منہ پر ہاتھ رکھ کے کھی کر رہی تھی. تم منہ کھولے بغیر بھی ہونک لگتی ہو. نیہا چونکی، جبکہ صبیحہ نے سارا کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے مزید پھندے ٹانگے. میرے تو مزے ہیں، جب سے منگنی ہوئی ہے بلا ناغہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے ہیں. کبھی آئس کریم، کبھی کیک. ایک بار جو ڈبہ کھولا تو کیک پر لکھا تھا چندہ. کبھی مکھڑا تو دکھا دے. چندہ، مکھڑا. نیہا کو غش آنے لگے. حوصلے کے ساتھ. سارا نے تسلی دی. ساتھ ہی پوچھا موصوف خود کیسے ہیں؟ خیال تھا کہ خود بھی یوں ہی سا ہوگا. صبیحہ نے پرس کھول کر تصویر نکالی جو سب سے پہلے سارا کے ہاتھ آئی. تصویر دیکھ کر خود سارا کا منہ کھل گیا. اچھا خاصا خوبصورت ویل ڈریسڈ نوجوان تھا. کرتے کیا ہیں؟ سارا نے تصویر نیہا کی طرف بڑھائی. آخری خیال یہی تھا کہ شاید نکمہ ہوں. MBBS کیا ہے، ڈیسنٹ ہے. نیہا کو صحیح معنوں میں قسمت پر اعتبار آ گیا. ناصرہ بھی آ گئی، خوش دلی سے ملی، مٹھائی کھائی، تصویر دیکھ کر خوش ہو گئی. لڑکا خوبصورت ہے. صبیحہ شرما گئی، پھر مدبر بن کر کہنے لگی آنٹی اب نیہا کے بارے میں بھی سوچئے. ان کے ساتھ کی تقریباً ساری ہی لڑکیاں بیاہی گئی ہیں یا منگنی شدہ ہو گئی ہیں. ہائے، کل تک ہماری کیٹیگری میں تھی، اب شدہ ہو گئی تو. نیہا نے آ بھری.
बस क्या करूं, कोई ढंग का रिश्ता मिले तो। बहितरे नेहा ने इशारे किए। भला ऐसी बातें सहेलियों को बताने वाली होती हैं, मगर कहाँ, वहाँ आराम से दुखड़े रोती रही। ऐसी भी कोई बात नहीं, रिश्ते तो काफ़ी हैं, बस पसंद आने की बात है। आखिर नेहा को दखल अंदाजी करना ही पड़ी। मेरा ख्याल है पसंद कर ही लो, माकूल रिश्ते भी बस एक उम्र तक ही आते हैं। अब 3 साल तो कॉलेज छोड़े हो गए हैं। सबिया ने हल्का सा तंज किया। नेहा जितना भी तिलमिला सकती थी तिलमिलाई। सारा मुस्कुराते हुए जग में बचा शरबत पीती रही। खुदा खुदा करके सबिया भी सुधारी। कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। सब उठ गए। सारा वही नेहा के पास बैठी गुनगुनाती रही, मगर नेहा के इर्तकाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर उसे पुकारना ही पड़ा। क्या सोचती हो नायाब बीबी? नेहा ने एक तवील सांस लेकर सारा की तरफ देखा। सबिया के साथ होने वाले इत्तेफाक पर गौर कर रही थी। हाँ, इत्तेफाक? सारा दिल खोल कर हंसी। इत्तेफाक से नहाई, इत्तेफाक से मेकअप, इत्तेफाक से छिपकली, इत्तेफाक से मौसूफ। हाँ, इत्तेफाक से सारे घर वाले गायब। हो, मगर वो डिसेंट घायल तो हो गया ना। औरत के वजूद में बड़ी कशिश है, मगर सबिया ये नहीं जानती वजूद की कशिश आर्जी होती है। सारा ज़रा संजीदा हुई। तुम कुछ भी कहो, मंगनी तो हो गई और यहाँ कोई आसार ही नहीं। नेहा ने आ भरी। हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, मगर मुझे नहीं। क्यों? तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, या रिश्ते दौड़े चले आ रहे हैं? भाई, जहाँ हुस्न, सलीका और जहानत यकजा हो, वहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? वो अपनी लंबी चोटी पर हाथ फेर कर बेनियाजी से गोया हुई। अच्छा, कौन कहता है? नेहा ने तंजिया कहा। सलीका घर वाले मानते हैं, जहानत का गवाह मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, और रह गया हुस्न तो वो देखने वाले की आंख में होता है। और तुम्हारी आंखें? वो जुमला अधूरा छोड़कर शरारत से हंसी। तुमने सबिया के सामने बड़ी बेइज्जती की, नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। वो इत्मीनान से खड़ी हो गई। तुम डिज़र्व करती थी। अब मलका यालिया को तो हिलना भी मंजूर नहीं। सो मैं देखती हूँ कि किचन की पोजीशन क्या है। कमाल है, लोग एक ही दिन में कैसे दूसरों को पागल बना लेते हैं। वो बहुत देर तक वहीं बैठी उलझती रही, यहाँ तक कि बेजी की पाटदार आवाज़ आई। तुम क्या वहाँ एतकाफ़ में बैठ गई हो? वो हड़बड़ाकर बाहर भागे। उसे यहाँ आए कुछ दिन गुजर गए थे। सबसे ज़्यादा दोस्ती किरण के साथ थी, मगर जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर थी वो थी सदफ। बिल्कुल वैसी जैसा उसने शहर की लड़कियों के बारे में सोचा था। खुश लिबास, खुश गुफ्तार तो नहीं कह सकते थे कि घर वालों के साथ वो कम ही बातें करती थी। आज़ाद, खुद मुख्तार। कॉलेज से आती तो अपने कमरे में बंद हो जाती, बाज़ार तक अकेली चली जाती, जो कि मुसर्रत के नज़दीक खासी बहादुरी का काम था। मुसर्रत को उसका कमरा भी बहुत अच्छा लगता। नफीस पर्दे, खूबसूरत सुनहरी और सब्ज़ बेलों से सजा कोने में पड़ा स्टीरियो जिस पर वो अंग्रेज़ी गाने सुनती, किताबों से भरी अलमारी जिसमें ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ी की ही थी, ड्रेसिंग टेबल पर सजे बहुत से परफ्यूम और दीवार पर लगी उसकी बड़ी सी तस्वीर। पहले ये कमरा हारिस भाई का था, फिर सदफ आपी ने ले लिया। किरण ने उसे बताया तो वो चौंकी। हारिस कौन? चच्ची का बेटा। सदफ से छोटे हारिस भाई हैं, पिंडी में जॉब करते हैं। तब उसे पता चला कि अदील और उमर नासरा खातून के बेटे हैं। हेलो, तुम्हारा दिल लग गया सोनू। वो दादी के तख्त पर बैठी मूंगरे साफ करवा रही थी जब सदफ वहाँ चली आई। सफ़ेद कॉटन का सूट, जिसके दुपट्टे और कमीज़ पर सिल्वर तिल्ले का नाजुक सा काम था, सिल्वर डोरियों वाली खूबसूरत चप्पल। उसे कॉलेज से आए थोड़ी ही देर हुई थी। जी, गोडे गोडे लग गया। व्हाट? मुसरत ने ज़बान दांतों तले दबाई। कितना समझा था कि अपना ये तकिया कलाम गांव में ही छोड़ आना, मगर ज़बान थी कि फिसल ही जाती। जी, मेरा मतलब है अच्छी तरह लग गया। एक हेलो दादी के सामने भी फेंक दिया होता, बेजी ने कहा तो सदफ हंस दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह जल्द अपने घर बार का करे। उनकी दवा पर सदफ जज्बुज़ हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी बेजी आजकल उसे घर बदर करने का मुसम्मम इरादा किए बैठी है, मगर जब तक उसे अपने म्यार का बंदा ना मिल जाता वो कैसे हाँ कर सकती थी। और जहाँ तक उसके कायम करदा म्यार की बात थी, उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा ही हो रहा था। वो तवील सांस लेकर बैठ गई। खैर है, आज दादी को इतनी लिफ्ट क्यों? उन्हें अपनी इस पोती से शिकायतें ही शिकायतें थी। मुझे फरवा और उसके शौहर की दावत करनी है। सदफ ने टू द पॉइंट बात की। बस सहेलियों की दावतें निभाती रहना, बेजी बुड़बुड़ाई। मुझसे कुछ कहा? ज़रूरत क्या है? ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है? उन्होंने इस पर तवक्को एतराज़ किया। ज़रूरत है, सब कोलीग्स कर रही हैं, मुझे भी करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो खाना होटल से आ जाएगा। क्यों, इस घर में क्या खाना नहीं पकता? बेजी ने गुस्से से घूरा। तो फिर परसों बुला लूँ? जाओ बीबी, बुला लो। मुसर्रत को समझ में नहीं आया बेजी उससे इतना चिड़ी हुई क्यों है, जबकि बेजी सदफ के जाने के बाद भी बहुत देर तक बुड़बुड़ाती रही थी। सुबह से घर में इमरजेंसी नाफुज थी। सदफ ने तो खैर किसी काम को हाथ लगाया ना था। शामत बाकियों की आई थी। नायाब और सारा किचन में, किरण मुलाजमा के साथ ड्राइंग रूम की तज़यीनो आराइश में, जबकि उमैर अंदर बाहर के चक्रों में
खप गया। मुसर्रत कुछ देर किचन में साथ देती रही, मगर अजीबोगरीब खानों के अजीबोगरीब नाम सर पर से गुजर गए। ये वाइट सॉस देना, नेहा ने कहा तो वो हक्का बक्का मुंह देखने लगी। या अल्लाह, किसकी सास, वो भी वाइट यानी कि सफ़ेद। वो तो गनीमत हुआ कि तख्त पर बैठी कलसती बेजी उठकर किचन का जायज़ा लेने आ गई। वो बहाने से किचन से खिसक कर किरण के पास ड्राइंग रूम में चली आई। बेजी कुछ लम्हे नाक पर उंगली रखे उन खलाई खानों का जायज़ा लेती रही, फिर एक डिश की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? नेहा पास्ता के ऊपर कीमा, उस पर वाइट सॉस की तय लगा रही थी। पास्ता विद वाइट सॉस? हक हा, तुम्हारे नसीबों में सास कहाँ? उन्होंने आ भरी और सारा की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम क्या बना रही हो? कचूम्बर। वो बड़ी रेजी से उन अनमाओ इकसाम की सब्जियों को बारीक बारीक काट रही थी। किसका? कचूम्बर सलाद बना रही हूँ, उसने वजाहत की। थोड़ी देर में टूटे टूटे बिरयानी और दम निकला कीमा बनाऊंगी। कोई ढंग की चीज़ नहीं बनानी, जैसा मेज़बान वैसा मेहमान और वैसा ही मेन्यू। सारा ने आ भरी। लेडी डियाना खुद कहाँ है? उन्होंने गालबन सदफ का पूछा था। मांज रही हैं। आज बर्तनों के नसीब कैसे खुल गए? अपना मुंह मांज रही हैं। नेहा ने पास्ता ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। जो मर्जी कर ले, रहेगी तो फीका गोंगलू, सर पर बाल, वो भी 4, गंजी कुकड़ी। दादी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। कौन सी कुकड़ी? सरतपा लचकती चमकती सदफ ने अनाबी कलर के सूट में एंट्री दी। गंजी? क्या गंजी? वो बेजी अपनी गंजी मुर्गी का किस्सा सुना रही थी और पूछ रही थी, गोंगलों की डिश नहीं बनाई? सारा ने बताया। गोंगलू? माय गॉड, उसने नखवत से सर झटका। ये कौन खाता है? कौन जाने किसका नसीब बनता है ये फीका गोंगलू। बेजी ने सरतपा सदफ को देखा और बाहर चली गई। नेहा और सारा के कहके छत फाड़ते सदफ ने उन्हें बुरी तरह घूरा और बुड़बुड़ाई। बेवकूफ़ लड़कियाँ। एक्सक्यूज़ मी, ये बेवकूफ़ लड़कियाँ सुबह से किचन में आपकी खातिर खप रही हैं, सारा ने कहा तो वो बेनियाजी से पूछने लगी। सब चीज़ें तैयार हैं? हाँ, आपके मेहमान कब आएंगे? बस आधे घंटे तक। और प्लीज़ अपने हुलिये भी दुरुस्त कर लो। खुद तो किसी चीज़ को हाथ लगाना मना है। गुस्से में कचूम्बर सलाद कुछ ज़्यादा ही कचूम्बर की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैंने कहा था खाना होटल से मंगवा लेते हैं, तुम लोगों को शौक़ हो रहा था कुकिंग का। सदफ ने उनकी बड़बड़ाहट सुन ली थी, तभी खूबसूरत सी नाक चढ़ाकर बोली। हमें नहीं, हमारी अम्मियों को, नायाब ने वजाहत दी। अब सुबह से किचन में नहीं झांका, आखिर हमारी अम्मियाँ हैं कहाँ? तुम्हें क्या अम्मियों का अचार डालना है? जवान लड़कियों के होते माएँ काम करे, शर्म से डूब मरो। ऐसी बात सोचते हुए भी आलिया बेगम ने आते ही लिताड़ दिया। कपड़े बदलने हैं चच्ची जान, अब इन मासियों की हुलियों में मेहमान रिसीव करेंगे। सारा ने सलाद में जैतून शामिल करके फ्रिज में रखा। हाँ हाँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे, नासरा ने अंदर आते हुए कहा। बिरयानी दम पर है, 10 मिनट बाद ओवन में पास्ता निकाल लीजिएगा। कोफ्तों पर धनिया डाल दे। कबाब और रोटियां मेहमानों के आने पर तल दूंगी। चिकन कढ़ाई और चिकन पीस बिल्कुल तैयार है, सारा ने जल्दी जल्दी हदायत दी। और मीठे में? सदफ ने चौंक कर पूछा। रस मलाई और आइसक्रीम बाज़ार से आ जाएगी, भेजा है उमैर को, सारा ने तसल्ली दी। बाकी काम माओ पर छोड़कर वो दोनों तैयार होने चली गई। बाजी, मैं कौन सा सूट पहनूं? मुसर्रत ने किरण से पूछा। जो मर्ज़ी पहन लो। ये पहन लूँ? उसने वही सूट निकाला जिसके साथ चूड़ीदार पजामा था। हाँ अच्छा है, उसने खुशी खुशी वही सूट पहना। मेकअप भी किया। टीवी और रिसालों ने मेकअप का सलीका ज़रूर सिखा दिया था। अम्मा से छुपकर की गई प्रैक्टिस भी काम आई। जब उसने बेहद एहतमाम से अपनी मेकअप किट खोली तो किरण ने हंसी छुपाने को रुख बदल लिया, मगर जब फारिग हुई तो बेख्तियार सराहा। कोई भी चीज़ चेहरे पर थोपी हुई नहीं लग रही थी। वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। मुसर्रत ज़रा सा शर्मा गई। किरण को हल्की सी जलन का एहसास हुआ। उसकी जिसामत कदो कामत बेहद मुतनासिब थी, जो भी पहनती सज जाता। बाल खुले छोड़ दूँ? नहीं, बांध लो, भेजी टोक देंगी। मुसर्रत ने 2-4 बल देकर कैचर लगाकर नीचे से बाल खुले छोड़ दिए। तैयार होकर नीचे आई तो मेहमान आ चुके थे। मैरून और स्किन साड़ी में चमकती दमकती फरवा, सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज़ में मलबूस उसका सादा मिजाज शौहर, बादामी कढ़ाई वाला दुपट्टा ओढ़े शफीक सी खामोश तिबा फरवा की सास, सफ़ेद बरेजे के खूबसूरत लिबास में फरवा की वही नन जो शादी पर मिली थी। शादी की निस्बत वो आज ज़्यादा पुरवकार, खूबसूरत और नाजुक लग रही थी। सूट की मुनासबत से सफ़ेद नगों वाला कुंदन का सेट, जिसके साथ कड़े भी थे, जो सोनू को खासे पसंद आए। और नवाज शरीफ, फरवा के जेठ, जो आज भी सदफ को देखकर बुत बन गए थे। भाईजान बहन के टहोका बामुश्किल उन्हें ड्राइंग रूम तक लाए।
बेजी जो सुबह से बेजार फिर रही थी, मेहमानों के आने पर एक्टिव हो गई। परवा के साथ से मिलकर खिल उठी। पीछे से वो लोग भी गांव से ताल्लुक़ रखते थे। फिर जो दोनों की आपस में बनी तो बेजी ने खाने के लिए टेबल तक जाने से भी इनकार कर दिया। हम तो यहीं खाना खाएंगी। हाँ हाँ, कुर्सी मेज़ पर तो मुझसे भी नहीं खाया जाता, टांगों में दर्द होने लगता है, सास साहिबा ने भोलपन से बताया। हम तो दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं। ला मोहल्ला उन्हें खाना वहीं दे दिया गया। खाना खासे खुशगवार माहौल में खाया गया। नवाज शरीफ अव्वल तो नज़र उठाते ना थे, अगर उठाते तो झुकाना भूल जाते। बहन साहिबा उनके तेवर देख देख कर पेचो ताप खा रही थी। भैया ज़रा पानी दीजिएगा। बहन ने तवज्जो भटकाना चाही। उन्होंने हाथ में पकड़ा चमचा उसकी प्लेट में रख दिया। भैया पानी। वो जज्बज़ हुई। उन्होंने पूरी प्लेट उसे बख्श दी। दूसरे पल बुरी तरह उछले। क्या हुआ? सब एकदम मतवज्जे हुए। कुछ नहीं। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से बहन को घूरा, जिसकी नाजुक हील ने उनके पाँव को कुचल डाला था। बातों में मगन सदफ और परवा मतवज्जे हुई। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। सदफ ने उनके सामने खाली जगह को देखा, फिर बहन को जो 2 प्लेटें संभाले बैठी थी। आपने कुछ दिया ही नहीं। सदफ की नज़रें करम से उनकी बातें खिल गई। सब कुछ सामने ही तो है, नज़र कहाँ कुछ आता है। उन्होंने डोंगा उठाकर सालन डाला। ओह, इसीलिए सालन की प्लेट में फिरनी डाल रहे हैं। गालबन आईसाइट वीक है। सदफ ने अफसोस का इजहार किया। जी। उन्होंने बौखलाकर प्लेट पर नज़र की, जबकि सदफ मशवरा दे रही थी। आप लेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब करूँगा। उन्होंने मदद तलब निगाहों से बहन को देखा। इनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, बस हवास ज़रा उड़े उड़े से हैं। बहन ने चबा चबा कर कहा। ओह, बचपन से ही या नहीं ताज़ा ताज़ा हादसा है? परवा ने इशारे से नंद से क्या हुआ पूछा। उसने जज्बज़ होते नफ़ी में गर्दन हिलाई। दावत बहुत अच्छी रही। बाकी लड़कियों ने खाना अलग ही खाया था। खाने के बाद जब फ्रूट, चाय और कोल्ड ड्रिंक का दौर चला तब मर्द ड्राइंग रूम में चले गए और लड़कियों ने लाउंज में डेरा जमा लिया। मुसरत उर्फ सोनू ने खासा एंजॉय किया। दावत बहुत अच्छी रही। बेजी मेहमानों से मिलकर खासी खुश हुई। सदफ के मेहमानों से मुतल्लिक जैसा तसव्वुर उनके जहन में था, मेहमान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। सादा और मिलनसार। देखा, फरवा के वालिदैन ने ख़ानदानी लोग तलाशे हैं। रुपया, पैसा, खूबसूरती सब सानवी चीज़ें हैं। लड़की अपने घर की हुई, माँ बाप भी हल्के फुल्के हो गए। बेजी मेहमानों के जाने के बाद जताना न भूली। आलिया गुस्से में सदफ से उलझने लगी। पूरे घर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ फरवा और उसके मियाँ को इनवाइट किया था। सब आ गए तो क्या घर से निकाल देती? सदफ ने तनक कर कहा। अच्छा ठीक है, अपने नसीब का खा गए, खाना तो पूरा हो गया, कोई कमी तो नहीं रह गई? बेजी ने सानियत से कहकर पूछा। जी, बहुत अच्छी दावत हुई, शुक्रिया। तौबा, इस लड़की में कैसा ओपरापन है, बेजी बुड़बुड़ाने लगी। अगले दिन जब सदफ स्टाफ रूम में जब सारी ही फ्रेंड्स मौजूद थी, हंस हंसकर सबको फरवा के जेठ के हॉर्नपन के किस्से सुना रही थी। फ़िरोज़ा, जिसने अभी तक फरवा की दावत नहीं की थी, पूछने लगी, उसके ससुराल वाले कैसे हैं? सादा पेंडू से बंधे हैं। सदफ ने नाक चढ़ाई। ऐसे लोगों में शादी से बेहतर है इंसान इंतहाई तन्हा ज़िंदगी गुजारे, जिनसे आपका मेंटल लेवल नहीं मिलता। उनके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? ऐसी भी कोई बात नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। ख़ास तौर पर फरवा के शौहर तो बहुत शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, सबीहा ने कहा। इससे कबल के सदफ मज़ीद कुछ कहती, फरवा आ गई। आओ आओ, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। पता है मोहतरमा तब से फरमा रही होगी। उसने हंसते हुए सदफ की तरफ इशारा किया। हाँ, नवाज शरीफ पर सभी हंसती। ऐसे तो ना कहो, इतने शरीफ और बेज़रर से इंसान हैं। फरवा ने जल्दी से हमायत ली। हाँ, थोड़े से बेवकूफ़ और हवास बाख्ता। सदफ हंसी। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत माकूल बंदे हैं, बस आजकल ख्वाब देख रहे हैं। कैसे ख्वाब? मियाँ बनने के। किसके मियाँ? सब ने बाजमात पूछा। सदफ के, उसने आराम से जवाब दिया। सदफ भौंकची रह गई। उसका हाथ टोकरी में रेंगा, फिर खाली डंडियों को छूकर एक तवील सांस भरते हुए बोली, यार ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। अच्छा? किरण टोकरी पर झुकी, फिर एक मोटा सा अंगूर का दाना बरामद करके चहकी। नहीं, अभी कुछ ना कुछ बाकी है। ये कहाँ से मिला? नायाब ने टोकरी काबू की, मगर तलाश बेसुध। कैसी लड़कियाँ हो, अंगूर के एक दाने पर इतना खुश हो रही हो? सदफ ने नागवारी से नाक चढ़ाई। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। अंगूरों के बाग तो मिलने से रहे। किरण ने रिसाले पर उंगलियां बजाई। इंसान को अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, इतने खुशगुमान नहीं कि इतने बड़े बड़े ख्वाब। उफ, ये कनाहत पसंद लड़कियाँ। सदफ बना गई और एक लंबा चौड़ा इंग्लिश में लेक्चर दे डाला, जिसका लबाब ये था कि आखिर उनमें किस चीज़ की कमी है कि वो ख्वाब देखने से डरती हैं। ख्वाब देखना बड़े बड़े और उनकी ताबीर हासिल करना उनका हक़ है। आखिर वो लोग क्यों हर चीज़ को तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लेती हैं? ये जाहिलों का काम है, और वो लोग जाहिल नहीं, कम अज़ कम सदफ तो बिल्कुल नहीं।
تم سے اچھی تو یہ میٹرک پاس سونو ہے جس کے اندر کچھ بدلنے اور اپنے منوانے کا جذبہ تو ہے. اسے شہر میں رہنے کا شوق تھا. اپنے گھر والوں سے یہ بات منوائی اور تم لڑکیاں کنویں کی مینڈک. ساری انگریزی سر پر سے گزر گئی مگر آخری جملے اردو میں تھے. وہ خوش ہو گئی. جی بالکل بالکل. کس بات پر بالکل؟ ہمارے مینڈک ہونے پر. نیا نے گھورا تو مسرت گڑبڑا گئی. نہیں میں تو صدف کم از کم آج گھر کو تو کالج سمجھنا چھوڑ دے. میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں اور یہاں لیکچر ختم نہیں ہو رہا. سارا اوپر آئی. وہ سب اس وقت ٹیرس پر بیٹھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے رہی تھی جو سیاہ و سرمئی بادل اڑا لائے تھے مگر بادلوں کو شاید کسی اور دیس برسنا تھا. سو ہوا کے کھٹولے پر سوار ان کے سروں پر سے گزرتے چلے جا رہے تھے. تو تم پہلے ہی اوپر قدم رنجائے فرما لیتی. نیا نے کہا. تم لوگوں کی طرح فارغ ہوتی تو ضرور فرماتی. سارا گھر تو میرے سر پر ہے. وہ جھنجھلائی کہ کچن میں ہانڈی لگنے کا خدشہ تھا. اب پتہ چلا تم گنجی کیوں ہوتی جا رہی ہو. نایاب نے غور سے اس کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میرے سر پر گنج؟ سارا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ اپنے بالوں کے بارے میں خاصی احساس تھی کہ پورے خاندان میں اتنے لمبے گھنے اور خوبصورت بال کسی اور کے نہ تھے. سارا گھر تمہارے سر پر جو ہے بالوں کے لیے جگہ کہاں بچی ہوگی. اف ہو. وہ بھنا کر صدف کی طرف مڑی. آپ کو بیجی بلا رہی ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں. شاید کوئی بات کرنا ہے. کون سی بات؟ اس نے ابرو اچکائے. 2 کا پہاڑا سننا ہوگا. کرن نے لقمہ دیا. خود ہی جا کر پوچھ لیں. میری ہانڈی لگ جائے گی. سارا جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی. جائیے پتہ کریے. بیجی آپ کو صرف ایک ہی موقع پر یاد کرتی ہیں جب کوئی رشتہ متوقع ہو. کرن اور نیا دونوں ہی ہنس دی. اف بیجی اور اس کے رشتے. آخر میرا اور ان کا معیار میچ ہو ہی بھی کیسے سکتا ہے. وہ کتاب ایک طرف رکھ کر کھڑی ہو گئی. سبھی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی. نیچے عالیہ اور ناصرہ باتوں میں مشغول تھی. ناصرہ کے ہاتھ میں کروشیا کی سلائیاں تھیں. وہ سفید دوپٹے پر نفیس سی بیل کاٹ رہی تھی. وہ تمہارے لیے کوئی رشتہ لیے بیٹھی ہیں. تمہارے باپ کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا ہے. عالیہ چھوٹتے ہی بولی. ان سے کہیے میرے لیے اتنی زحمت نہ کیا کریں. رشتے تو بڑے ہی تلاش کرتے ہیں. اب اپنے لیے خود تو ڈھونڈنے سے رہی. ناصرہ نے نسانیت سے سمجھانا چاہا. وہ کھٹ سے بولی. کیا حرج ہے؟ ہیں؟ ناصرہ نے تعجب سے اسے دیکھا. عالیہ بھی جذب ہو گئی. صدف کو اس جواب کی توقع نہ تھی جبکہ صدف اطمینان سے بیجی کے کمرے میں چلی گئی. وہ اپنے پلنگ پر نیم دراز تھی. جی بیجی آپ نے مجھے بلایا؟ ہوا کے گھوڑے پر آئی ہو. بیٹھ جاؤ. بیجی نے تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا ناخنوں کا معائنہ کرنے لگی. بدتمیز ماں کی بدتمیز بیٹی. بیجی دل ہی دل میں جل بلائی. شادی کرنا ہے. لہجہ ایسا تھا کہ صدف سمجھ نہ سکی کہ پوچھا جا رہا ہے یا بتایا گیا ہے. اس نے حیرت سے بھویں اچکائی. اس عمر میں؟ عمر کو کیا ہوا؟ چند 1 سال اوپر نیچے ہونے سے کیا ہوتا ہے. انہیں پوتی پر ترس آ گیا. میرا خیال ہے کافی دیر ہو چکی. بہرحال امیدوار کون ہے؟ بردباری سے استفار کیا. تھوڑی دیر کے بعد انتخابی نشان بھی پوچھ لینا. میں کوئی سیاست کھیل رہی ہوں. بھلے لوگ ہیں. انہوں نے تفصیل بتائی. سوچا ماں تو بے عقل ہے. شاید بیٹی کو عقل آ جائے. یہ بھی شکر تھا کہ اسے اپنی بڑھتی عمر کا احساس تو تھا. عمر کیا ہوگی؟ تم سے 2-4 سال بڑا ہی ہوگا. انہوں نے تسلی دی. پھر تو بالکل ہی نامناسب ہے. کیا بالکل ہی ننھا منا ہے؟ بیجی تنک کر بولی. اگر ایسا کوئی خیال تھا تو دادا جان کی وفات کے فوراً بعد ہی. ہیں؟ اس وقت تمہاری عمر ہی کیا تھی؟ انہیں صدف کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. میری؟ صدف نے چونک کر انہیں دیکھا. تو کیا میری؟ وہ جھنجھلائی. تو آپ اپنی بات نہیں کر رہی؟ صدف نے حیرت سے دریافت کیا. تیرا دماغ چل گیا ہے. بیجی کہیں فٹ اوپر اچھلی. میں اس عمر میں اپنے سر میں سوار ڈالوں گی. کیسی بے ہدایتی اولاد ہے عالیہ کی. دماغ ٹھیک ہے. عقل ٹھکانے ہے. بزرگوں سے مذاق کرتے شرم نہیں آتی. انہوں نے بے بھاؤ کی سنائی. صدف نے خاموشی سے سن لی پھر کھڑی ہو گئی. آپ خواہ خفا ہو رہی ہیں. سب تمہاری ماں کی شے ہے. اس نے بزرگوں کی عزت کرنا سکھایا ہی نہیں. خود کی ہوتی تو ہی اولاد سیکھتی. خیر امی کے ساتھ تو آپ کی دشمنی خاصی پرانی ہے. لیکن میرا مشورہ مانیے. اگر آپ کی نظر میں پرپوزل اتنا ہی اچھا ہے تو سارا کی کر دیں. اس نے لاپرواہی سے کہا. تم نے کیا جوگ لینا ہے؟ یہ لوگ میرے سٹینڈرڈ کے نہیں. وہ صاف انکار کر کے چلتی بنی. ہاں کروں گی. اب تو سارا ہی کی کروں گی. یوں ہی بیٹھی رہنا. دیکھوں گی آسمان سے کون سے شہزادے اترتے ہیں. مہارانیاں منہ نہ مت تھا جن پہاڑ الٹ تھا. سارا او سارا. بیجی کی آواز ہی ایسی بلند تھی کہ سارا سر پر بھاگتی ہوئی آئی. دونوں ہاتھ آٹے میں سنے تھے. جی بیجی. شادی کرنی ہے؟ جی. سارا جہاں بھونچی رہ گئی وہیں بیجی نے تیزی سے اپنے جملے کی تصحیح کی. تم نے شادی کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ دھو لوں. اس نے ڈرتے ڈرتے بے چارگی سے پوچھا تھا.
मुलाजमा ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। किरण ने सब कमरों से कपड़े इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। मरियम और मायरा कॉलेज जा चुकी थी। सदफ भी थोड़ी देर कबल ही गई थी कि उसका आज तीसरा पीरियड था। बेजी ने उसे बोलचाल बंद कर रखी थी। सदफ को खास परवाह भी ना थी। पहले कौन सा उनके पास बैठकर दास्तान अमीर हमजा सुना करती थी, दूसरे पता था। बेजी की ये नाराज़ी चंद रोज़ा थी, कुछ दिनों के बाद दोबारा अपनी मुहिम पर निकल खड़ी होंगी। अगरचे वक्ती तौर पर उसने बेजी को टाल दिया था। किरण अपने और मुसर्रत के लिए चाय बनाकर टीवी के सामने बैठ गई। मुसर्रत को तो यूं भी टीवी देखने का शौक़ था। यहाँ ये शौक़ बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो रहा था। ऐसे घर कहाँ होते हैं? उसने ड्रामे में दिखाई जाने वाली शानदार इमारत की तरफ इशारा किया। ख्वाबों में, किरण ने बरजस्ता कहा। मैं समझती थी शहरों में सारे घर ऐसे ही होते हैं। नहीं, शहरों में हम जैसे गरीब गुरबा भी होते हैं, जो सारा साल देहाती रिश्तेदारों की तरफ से मिलने वाली सौगातों के मुंतज़िर रहते हैं। किरण ने इत्मीनान से चाय का घूंट भरा। मुसर्रत कदरे हैरत से उसे देखने लगी। क्यों, शहरों में ये सौगातें नहीं मिलती? पैसा, माय डियर, पैसा। पैसा हो तो हर चीज़ दस्तयाब है, मगर जहाँ बात हैंड टू माउथ वाली हो, वहाँ सिर्फ हसरतें हैं। अच्छा, वो कुछ हैरान होती उसकी बात पर गौर करने लगी। तभी सारा चली आई। उन्हें यूँ इत्मीनान से बैठा देखकर बेचारगी से बोली, ये सुगड़ होना भी मुसीबत ही है। क्यों? किरण ने बगैर नज़रों का जाविया बदले पूछा। ऐसी अयाशी हमें तो कभी नसीब ना हुई। उसने टीवी और चाय की तरफ इशारा किया। अपनी ज़ात के लिए थोड़ी बहुत डंडी मारना इंसान का हक है। हाँ, सारे हक तुम्हारे और सारे फ़राइज़ हमारे खाते में लिख दिए गए हैं। वो ठंडी सांस से भरती फ्लोर कुशन खींचकर वहीं बैठ गई। नेहा कहाँ है? कहीं रिसाला खोले हीरो पटाने की तरकीबें ढूंढ रही होगी। किरण हंसती। बाजी, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? मुसर्रत ने ऑफ़र की। यहाँ किचन में खड़े होकर काम करने का अपना ही मज़ा था। इतनी गर्मी में चाय बेवकूफ़ पीते हैं। तुम हमें बाजमात बेवकूफ़ करार दे रही हो। वैसे मैं देख रही हूँ जिम्मेदारियाँ तुम पर बोझ बनने लगी हैं। दिल ऊब गया है रूटीन वर्क से, कोई एक्टिविटी ही नहीं। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, किरण ने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरा भी यही ख्याल है। मुसर्रत को एकदम शफीक याद आ गया, न जाने क्यों। सुनो, तुमने कहीं सचमुच उस मौलवी से शादी का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? किरण ड्रामा चाय सब भूल गई। क्या हर्ज है, सराते मुस्तकीम पर चलने वाला बंदा है, हमें भी सुधार देगा। किरण को वो जी जान से राज़ी नज़र आई। मुसर्रत भी मुतज़ब्ज़िब सी सारा का चेहरा देखने लगी, जहाँ अज़ली सकून व लापरवाही थी। लेकिन किरण ने उलझकर कुछ कहना चाहा, फिर खामोश हो गई। सारा लम्हों में उसकी उलझन पा गई। इस घर की लड़कियां कहीं ना कहीं सदफ के ख्यालात से मुतासिर होने लगी थी। किरण, ख्वाब देखो, लेकिन ख्वाब परस्त मत बनो। ज़िंदगी को हकीकत के आईने में परखना सीखो। मैं आम से घर की आम सी लड़की कैसे महलों के ख्वाब देखो? महलों में रहने वाला शहज़ादा किसी शहज़ादी का तमन्ना ही ना होगा। कोई प्रिंस चार्मिंग मुझ जैसी मामूली शक्ल की लड़की का ख्वाहिशमंद क्यों होने लगा? मैं ऐसा ऐसे कमतरी में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं ऐसे घर जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो, किसी ऐसे शख्स का साथ जिसकी ज़िंदगी में मेरे आने से तब्दीली का बायस बने, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हों। वो संजीदगी से कहती चली गई। अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश करना गलत है। ख्वाहिश करने और ख्वाहिशों के गर्दाब में उलझकर वक्त ज़ाया करने में बहुत फ़र्क है, सारा ने बरजस्ता जवाब दिया। किरण फ़ौरन उसका इशारा पा गई। तुम्हारा मतलब है कि सदफ वक्त ज़ाया कर रही है? आइडियल कहाँ मिलते हैं? कोई भी इंसान खामियों से मबरा नहीं। सदफ ने आइडियल की तलाश में कितने अच्छे अच्छे रिश्ते गंवा दिए। चचा जान कितना परेशान रहने लगे हैं, उसे एहसास ही नहीं। कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मगर चची और सदफ इसके लिए तैयार नहीं। उनकी देखा देखी नायाब का जहन भी वैसा ही बन गया। मुझे तो डर है कि मायरा भी उसी रास्ते पर ना जा पड़े। हमारे वालदैन के फ़राइज़ पूरे हो जाएं, वो सुख की नींद सोएं। इससे बढ़कर हमारे नज़दीक क्या हो सकता है? बेटियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। बाकी ज़िंदगी तो अबारत ही कोशिश और जद्दोजहद से है। नसीब में हुआ तो मौलवी साहब के साथ ही अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो आखिर में संजीदगी से गोया हुई। मुसर्रत उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उनकी बातों के साथ अम्मा की बातें भी गड़बड़ होने लगी, न जाने क्यों। तौबा तौबा, आग लगी है। बेजी दरवाज़ा बंद करके हाँफती कामती लौटी तो मोटरसाइकिल धोता उमैर उछल कर खड़ा हो गया। कहाँ कहाँ? हाथ में पानी वाला पाइप बंदूक की तरह तान लिया। सब्जी में टिंडे और भिंडियाँ। उफ, वो भुनाकर दोबारा मोटरसाइकिल की तरफ मतवज्जे हो गया। मुसर्रत ने मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका लिया। बेजी ने सब्जी तख्त पर रखी। बेटी, किचन से टोकरी और छुरी तो ला दो। बेजी, खुदा के लिए रहम करिए। टिंडों का शोरबा और भिंडी की भुजिया खा खा कर पेट में सब्जी का खेत उगाया है, मैंने दुहाई दी। तो रोज़ रोज़ गोश्त कहाँ से मंगवाऊँ?
वो चिढ़कर बोली। मुसर्रत ने किचन से टोकरी और छुरी ला कर दी। मैंने जॉब स्टार्ट की तो पहली तनख्वाह में बकरा कटवा कर फ्रीज करवा दूंगा, उसने बढ़क मारी। तब खा लेना कबाब कोफ्ते, अभी तो दाल सब्जी मिल जाए तो शुक्र करो। तुम्हारे बाप कौन सा डीसी लगे हैं? ए मुसर्रत, साजिद अली ने इस बार सब्जी नहीं उगाई, वो तो कहता था सब्जी में बड़ा फ़ायदा है। जी फ़ायदा तो है, पर मेहनत बड़ी करना पड़ती है, इंसान गोडे गोडे खप जाता है। वो शॉपर से टमाटर और हरी मिर्ची अलग कर रही थी। 4 टमाटर, पाव भरी हरी मिर्च। उसे अपने सहन में रखे टोकरी भर टमाटर और मिर्चें याद आ गई, जो अम्मा आराम से आस पड़ोस में बांट देती थी। सब्जी ना भी हो तब भी टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज तो ज़रूरत के मुताबिक काश्त होते ही थे। हाँ, बगैर मेहनत कहाँ किसी को कुछ मिला है। पिछली गर्मियों में साजिद अली कई बार सब्जी दे गया था। कैसी सहूलत हो गई थी। आपी, देसी मुर्गियाँ भी होंगी? उमैर ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, 10 गोल्डन और 3 मिस्री। वाह, तो दर्जन भर अंडे ही मंगवा लें। तूने क्या बच्चे निकलवाने हैं? बेजी ने घूरा। मैंने तो एहतियातन कहा है, शायद गोश्त की तरह अंडों पर भी बैन लग जाएगा, उसने बाइक चमकाते हुए लापरवाही से कहा तो बेजी चुप हो गई। क्या करूं, लड़कियां भी बयानी हैं, ये जोड़ तोड़ ना करूं तो तोला भर सोना भी ना पहना सकूं। तुम्हारी माओ को फिक्र नहीं, सारा कुछ मेरे ही सर है। तो ना बनाइए सोना, पीतल के 2 परात जो रखे हैं आपके जहेज़ के। हाँ हाँ, बहनों को पीतल पहनाकर रुखसत करना, तुमसे यही उम्मीद है। तभी कॉल बेल ने बीजी की ज़बान को ब्रेक लगा दी। इस शहज़ादी के नखरे उठा लिए हो तो बाहर देख लेना। और तुम कहाँ डगर डगर करती फिर रही हो? उन्होंने करीब से गुजरती मानो को पकड़ लिया। 1000 बार कहा है कि यूँ लूर लूर मत फिरा करो, किताब लेकर इसरार के पास ही बैठ जाया करो। खैर से और तो किसी के पास फुर्सत नहीं। वो भला माने से अंग्रेज़ी तो पढ़ा देता है। मुझे नहीं पढ़ना, उससे आता जाता खाक नहीं है, खामखा के रोक। मानो बसूरी। हाँ तो बड़ी अफलातून है, याद रख 12वीं क्लास की तरह इस बार भी अंग्रेज़ी में फ़ेल हुई तो घर बिठा लूँगी। मुसर्रत के सामने से इनकशाफ पर मानो जज्बज़ होती वहाँ से गायब हुई। बेजी, कुछ ख़वातीन आई हैं, उमैर ने ऐलान किया। अरे, वहीं कतरे पिलाने वाली होंगी, कह दो हमारे घर कोई बच्चा नहीं। उस दिन भी आई थी, जान को आ गई, अब नहीं है बच्चा तो क्या मैं कतरे पी लूँ? उन्होंने तब कर कहा। उमैर आंखों में कुछ अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। तूने ये क्या आंखें मटकाना शुरू कर दी हैं? क्या आंख में कुछ? तभी ज़बान को ब्रेक लग गई। वो कुछ हैरान सी अंदर आती फरवा और उसकी सास को देखने लगी, जिन मेहमानों को बुलाने में सदफ ने थरथली मचा रखी थी। आज वो चुपचाप ही चले आए और सदफ ने कोई जिक्र ही नहीं किया, बल्कि वो मामूल के मुताबिक खाना वाना खाकर अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहते हैं, बिना बताए ही चले आए, फरवा की सास ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। जहाँ बेजी उनकी पजीराई को उठी, वहीं मुसर्रत ने जल्दी से टमाटर तख्त पर रखे और खड़ी हो गई। हद करती हैं बहन जी, आपका अपना घर है, जम आओ। मुसर्रत बेटी, मेहमानों को मेहमान खाने में ले जाओ। बेजी उनसे गले मिली, फरवा को प्यार दिया, खुद अपनी चप्पल तलाशने लगी। मुसर्रत ने जल्दी से झुक कर तख्त के नीचे से उनके चप्पल निकाले, सीधी हुई, फिर हक्का बक्का रह गई। मेहमान खातून तख्त पर बैठ चुकी थी। तख्त पर नहीं, टमाटरों पर। मैं तो यहीं आपके पास ही बैठूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब्ज़ी उठाओ। मुसर्रत, यहाँ टमाटर थे, अब नहीं है। क्या बना? केचप। फरवा की सास को नागहानी का एहसास हो गया था। वो उठने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। फरवा ने सहारा देकर खड़ा किया। नेहा आ गई थी, आंखें फाड़े तख्त पर बने टमाटरों के कचूमर को देख रही थी। आंखें ना फाड़ो, जाकर खाला की कमीज़ धुलवाओ, बेजी ने झुंझला कर डांटा। फरवा मुस्कुराहट दबाती सास को नेहा की मैयत में वाशरूम ले गई। मुसर्रत ने जल्दी जल्दी तख्त पोश समेटा। जाओ सदफ को बता दो, उसकी सखी आई है। बेजी खुद ड्राइंग रूम में चली गई, जिसे वो कभी बैठक कहती थी तो कभी मेहमान खाना। मुसर्रत जल्दी से सदफ के कमरे की तरफ भागी, बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। यस। कुछ तवक्कुफ के बाद सदफ की आवाज़ आई, गोया वो सोई नहीं थी। कमरे की नीम तारीख फ़िज़ा में ठंडक सी घुली मिली थी। फुल स्पीड से चलते पंखे की वजह से रेशमी पर्दे सरसरा रहे थे। स्टेरियो पर हल्की आवाज़ में कोई अंग्रेज़ी गाना बज रहा था। खुद वो बेड पर किसी मगरूर शहज़ादी की तरह निम दराज थी। ऐसे ख्वाबदीदा माहौल में मुसर्रत की आंखें खड़े खड़े बंद होने लगी। खैरियत? सदफ की आवाज़ उभरी। जी, आपकी सहेली आई हैं। कौन? सदफ ने रिमोट से स्टेरियो बंद किया। वही जिनकी दावत की थी। फरवा? सदफ ने हैरत से पूछा। मुसर्रत ने इस बात में सर हिला दिया। साथ कौन है? उनकी सास। सिलवटें कुछ और गहरी हुई। आती हूँ। दोनों आगे पीछे ही नीचे आए। नेहा पुरजोश सी बैठक से निकली थी। मुसर्रत उसे देखकर रुक गई, जबकि सदफ अंदर चली गई। क्या हुआ? मुसर्रत ने उसका जोश देखकर पूछा। नेहा ने ज़ोर से उसका हाथ दबाया। रिश्ता आया है, रिश्ता। और उसे वहीं छोड़कर पिछले सहन में भाग गई, जहाँ नासरा और आलिया बैठी थी। अम्मी जी, रिश्ता आया है।
शुक्र है, घंटे भर से इंतज़ार कर रही हूँ। अदील भी जाकर बैठ ही जाता है। आलिया ने जल्दी जल्दी चप्पल पहनी, पास पड़ी नई चादर उठाकर ओढ़ने लगी। आप कहाँ जा रही हैं? नेहा ने हैरत से पूछा। रिक्शा नहीं आया, ज़रा बाजार तक जा रही हूँ। अम्मी जी, रिक्शा नहीं, रिश्ता आया है, सदफ का। हैं? वो हक्का बक्का खड़ी रह गई, मुड़कर नासरा को देखा, फिर बेटी को घूरा। अब क्या ख्वाबों में भी रिश्ते देखने लगी हो? ओफो, आपने तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझ लिया। फरवा आई है अपने जेठ का रिश्ता लेकर। देवरानी जिठानी ने एक दूसरे को देखा, फिर लश्तम पश्तम ड्राइंग रूम की तरफ लपकी, जहाँ फरवा की सास 2 रंग के कपड़े पहने अपने सबसे बड़े बेटे का रिश्ता पेश कर रही थी। कमीज़ गालबन बेजी की थी। उन्हें जल्दी और जोश इतना था कि ज़्यादा तमहीद भी ना बांधी थी। मुझे तो यूँ लगता था कि मैं ये हसरत दिल में लेकर कब्र में जाऊंगी। किसी तरह मानता भी ना था। आज जिक्र किया तो मैं फरवा को लेकर भागी चली आई। आपके घराने से मिलकर वैसे भी दिल खुश हो गया था। 1 मिनट भी सोचने में ना लगा। बस आप मायूस मत कीजिएगा, मेरे बेटे में कोई इखलाक की बुराई नहीं, बहुत फर्माबरदार और ज़िम्मेदार है। ना सिगरेट पान, ना ज़्यादा दोस्त है बाकी जो मालूमात आप करवाना चाहें। वो सारी बात करके मुंतज़िर निगाहों से बेजी को देखने लगी। फरवा वहाँ नहीं थी। यकीनन सदफ उसे अपने कमरे में ले गई थी। बेजी का बस न चलता था कि फ़ौरन हाँ कह दे, मगर हाय बेबसी। उन्होंने आलिया की तरफ देखा, वो चुप थी। ज़ाहिर है सदफ से मशवरे के बगैर वो कह भी क्या सकती थी। बहन जी, हम सोचकर बाहमी मशवरे से ही कुछ कह सकेंगे, यूँ भी बेटियों के मामले में इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, बेजी ने बुर्दबारी से कहा। आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें, उन्होंने जल्दी से कहा। इंशाल्लाह आपकी बेटी को वहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी। बेशक फरवा से पूछ लीजिएगा, उसी घर में रहती है, माशाल्लाह खुद मुख्तार और खुशबाश है। मैं तो यूँ भी बहुओं के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती। पुरतकल्लुफ़ चाय के बाद उन्होंने रुखसत चाही तो सदफ कमरे से बाहर नहीं आई और फरवा संजीदा सी थी। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। बज़ाहिर तो इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आती। घराना भी अच्छा लगता है, खाते पीते लोग हैं, लड़का भी इंजीनियर है। अब और तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए होगा? बेजी बेहद खुश थी। खुश तो आलिया भी थी, मगर सदफ की वजह से मातरज थी। पूछना तो पड़ेगा, आलिया ने चुपके से कहा। हाँ ना, पूछेंगे, अब के इनकार नहीं करेगी। आखिर सहेली रिश्ता लाई है, कॉलेज में कोई सलाह मशवरा किया ही होगा। बस रब ये तीनों रिश्ते पक्के कर दे तो मैं तो सुरखरू हो जाऊं। उनके जाने के बाद हल्की फुल्की सी हो गई। तभी मुसरत भागी चली आई। उसके हाथ में कुछ था। बेजी, मेहमान चले गए? हाँ हाँ चले गए, मेरा तो बस न चलता था। हाँ कहकर मिठाई की टोकरी साथ ही भेज दूँ? तौबा है बेजी, अब मेरी बच्चियाँ इतनी भी भारी नहीं कि यूँ झटपट बगैर सोचे समझे हाँ कह दें। आलिया को बुरा लगा। बस करो, कौन बगैर सोचे समझे हाँ कह रहा है? पोती है मेरी, किसी जहन्नुम में तो धक्का नहीं दूंगी, उन्होंने नागवारी से कहा। बेजी, मेहमान, इससे कब्र के दोनों की बहस शुरू हो जाती। मुसरत बोल उठी। तूने क्या मेहमानों का अचार डालना है? वो झुंझलाई। वो ये छोड़ गई हैं। मुसरत ने हाथ में पकड़ी चीज़ लहराई। हाय मेरी नवी नकोर कमीज़, बेजी ने दुहाई दी। मुसरत के हाथ में फरवा की सास की कमीज़ लहरा रही थी। वो उसी 2 रंग के लिबास में चली गई थी। ये नहीं हो सकता, सदफ ने बगैर लगी लिपटी रखे साफ इनकार किया। तो एक बार सब अहले खाना चुप रह गए। बेजी ने पहली बार परेशान होकर पोती की शक्ल देखी, खोया उसका मसला समझने की कोशिश कर रही हूँ। आज तक वो रिश्ते इसलिए ठुकराती रही कि कम तालीम याफ्ता शख्स से शादी नहीं करूँगी। अब फरवा के जेठ का रिश्ता तो कोई गैबी मदद ही लगा था। उन्हें यकीन था कि अब के सदफ इनकार नहीं करेगी कि रिश्ता उसके मेयार का था। थोड़ा सा शक ये भी था कि उसमें सदफ की मर्ज़ी भी शामिल होगी कि सहेली उससे मशवरा किए बगैर तो अपने ससुराल वालों को भेजने से रही, जबकि हकीकत यही थी कि फरवा ने उसके 1000 हाँ एतराज़ के बावजूद अगर ये काम किया तो सिर्फ अपने जेठ की हालत ज़ार देख कर कि उन्हें अपनी उम्र के सुनहरे खूबसूरत साल ज़ाया करने के बाद अपना आइडियल सदफ की सूरत मिला था। क्यों? खुद आलिया को इस रिश्ते में कोई ख़ास बुराई नज़र न आई थी। मुझे नहीं पसंद, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। वजह? बेजी ने कमाल जब से काम लेकर वजह पूछी। बस नहीं पसंद, इल मैनर्ड लोग हैं। क्या हैं? बेजी के पले कुछ न पड़ा। टेबल मैनर्स तक नहीं आते, सदफ ने मज़ीद नाक चढ़ाई। बेजी ने वजाहत तलब निगाहों से मरियम को देखा। खाने पीने के आदाब, उसने तशरीह की। वो क्या नाक से खा रहे थे? मसूफ सालन की प्लेट में फिरनी डाले बैठे थे और सास साहिबा हाथों से खा रही थी। किसकी सास? मानो ने चौंक कर पूछा। फरवा की। और किसकी? उसकी पेशानी पर सिलवटें उभरी। मैं समझी आपकी होने वाली सास। दबी दबी हंसी उभरी। जस्ट शट अप, खबरदार जो किसी ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में बात भी की हो। वो झटके से उठी और खटखट करती वॉकआउट कर गई। तुम्हें किसने कहा था दखल देने को? मैं तो। जाओ देखो, इसरार आ गया होगा, उसके लिए खाना निकाल दो। मैं क्यों निकालूँ उस खड़ूस के लिए खाना? इसरार के लिए उसका गुस्सा अभी तक मद्धम नहीं हुआ था, सो चुपके से ऊपर खिसक गई।
तुम्हारी लड़की का दिमाग उल्ट गया है। बेजी को सदफ के इनकार से ठीक ठाक शौक लगा था। जब उसका दिल नहीं तो क्यों मजबूर करती हैं? आलिया ने बुझे बुझे लहजे में कहा। कुछ अक्ल से काम लो आलिया, हम कहाँ के रईस हैं। आजकल तो यूं ही अच्छे रिश्तों का काल पड़ गया। एक बेटा जो घर से दूर अपनी जान खपा रहा है, जाने खाने दाने की कैसी तंगी देख रहा है। इस इंतज़ार में कि बहनों का बोझ कम हो तो अपना घर बसाने के बारे में सोचे। घर से बाहर 100 मुश्किलें, 100 मुसीबतें, अकेली जान को चिमटी रहती हैं। उसका सब्र मत आजमाओ, कल को अपने बारे में खुद ही सोच लेगा कि माँ को तो परवाह ही नहीं। नवाज जब्बार की तनख्वाहों में तो घर की दाल रोटी ही बामुश्किल चलती है। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ, जीते जी अपनी जिम्मेदारियों से सबक दोष हो जाएं, यही समझदार वालिदैन का वतीरा है। बेजी ने मुकम्मल संजीदगी से आलिया और खामोश बैठे जब्बार को समझाया। अब क्या ज़बरदस्ती करें जब नहीं मानती? आलिया उन माँओं से थी जो औलाद को कभी गलत नहीं कहती। बुराई क्या है, पढ़ा लिखा समझदार बरसरे रोज़गार लड़का, ऐसी अच्छी फैमिली, अब छुरी काटने से खाना नहीं खाया तो इनकार कर दो, है कोई तुक? सारी उम्र इस जब्बार को तो कांटा पकड़ना नहीं आया। किसी होटल का बेरा ढूंढ लो, कम से कम छुरी कांटा पकड़ना तो आता होगा। बेजी चिढ़ गई। उन्हें तजम्मुल का प्रपोजल सौजान से पसंद था। उसकी माँ पर पहले ही फरीफ्ता थी। उससे मिलने के बाद बार बार कहती थी, कैसी सादा मिजाज और नेक अतवार की औरत है। जब्बार अहमद, तुम्हारी बेटियों के दिमाग 7वें आसमान पर हैं। उन्हें ज़मीन पर उतारो वरना पछताओगे। तुम सदफ से बात तो करो, इनकार की कोई माकूल वजह भी तो हो। जब्बार ने बीवी से कहा। रिश्ता उन्हें भी पसंद था, उसे पसंद नहीं। आलिया ने जज्बज़ होकर कहा। लूला लंगड़ा है या अंधा काना? बेजी ने चमक कर पूछा। पता नहीं, आपके सामने ही इनकार करके गई है। आलिया ने दामन छुड़ाया। देखो जब्बार अहमद, बेजी ने संजीदगी से बेटी को देखा, ये आखिरी बार है। इसके बाद तुम दोनों जानो और तुम्हारी औलाद। मैंने हाथ उठा लिया। और नासरा, उन्होंने खामोश तमाशाई बनी बड़ी बहू को मुखातिब किया, तुम और नवाज तैयार रहना। इतवार को हम दोनों रिश्ते देखने जा रहे हैं, किरण और सारा के लिए। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं अम्मा, नासरा बौखलाई। लड़कियों की तस्वीरें मैंने भिजवाई थी, दोनों घरों से मस्बत जवाब मिला है। लड़कों की तस्वीरें रखी हैं, तुमने देख ली? नवाज को भी दिखा लेना। बाकी बातचीत और रहन सहन का अंदाज मिलने जुलने से हो जाएगा। अगली इतवार को उन्हें बुला लेंगे। लड़कियों से भी पूछ लेना, बाद में ना एतराज़ करें। नहीं बेजी, वो भला क्यों एतराज़ करेंगी? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। उन्होंने आलिया पर एक तेज़ नज़र डाली। वो कस कर वहाँ से उठ गई। तुम भी तैयार रहना, साथ जाना है। उन्होंने खामोश बैठे बेटे से कहा तो वो जी कहकर खड़े हो गए। काठ का उल्लू, बीवी का गुलाम, वो पीछे बुड़बुड़ाती रह गई। तभी असरार चला आया। बेजी, आज क्या सबका रोज़ा है? क्यों? उन्होंने हैरत से पूछा, फिर चौंकी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? असरार ने बेचारगी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। लो सुनो, दिन किधर को गया और बच्चा बेचारा अभी तक भूखा प्यासा बैठा है। एक से बढ़कर एक निकम्मी लड़कियां हैं आलिया की। मानो, अरे ओ मानो। बेजी, मैं निकाल देती हूँ। मरियम जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने तजम्मुल भाई को इनकार क्यों कर दिया। पेप्सी का घूंट भरकर फरवा ने कुछ ताज्जुब से कहा तो सदफ की सभी पेशानी पर शिकने उभर आए। वो सुबह से फरवा के साथ ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। अब भी फरवा और फरोज़ा उसे फ्री पीरियड की वजह से ज़बरदस्ती खींचकर कैंटीन ले आई। कॉलेज की कैंटीन के अकब में ये छोटा सा बागीचा लेक्चरार्स के लिए मखसूस था। वो सायादार दरख्तों की छाया में कुर्सियों पर बैठी थी। कैंटीन का छोटा कुछ लम्हे कबल ही उनके सामने गर्मा गर्म समोसे रायता के साथ रख गया था, जबकि शामी कबाब अंजुम घर से बनाकर लाई थी। इनकार कर दिया? अंजुम की चीखनुमा आवाज़ निकली। हाय जालिम, ये तुमने क्या किया? कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, और कुछ नहीं तो मशवरा ही तलब किया होता। अंजुम, एक मशवरा मानोगी? सदफ ने संजीदगी से उसे देखा। कहो। वो हमतन गोश हुई। कम बोला करो, नेकी का तो ज़माना ही नहीं। अंजुम बुरा मान गई। सदफ, तजम्मुल भाई बेहद नफीस इंसान है। फरवा अपने जेठ का मुकदमा लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मुझे उस घर में गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में। फरवा, पहली बात, तुम्हें अपने ससुराल वालों को मुझसे मशवरा किए बगैर इस मकसद के साथ मेरे घर में नहीं भेजना चाहिए था। दूसरी बात कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सदफ ने साफ कोई से कहा। वो यकीनन अच्छे इंसान होंगे, मगर मेरे मतलब के नहीं हैं। सदफ, वो कहते हैं कि उन्हें एक तवील इंतज़ार के बाद अपनी आइडियल लड़की नज़र आई है, लेकिन वो मेरे आइडियल के पासिंग भी नहीं। सदफ ने बर्जस्ता कहा। उनकी पर्सनैलिटी की वजह से इनकार कर रही हो? फिरोज़ा ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, लाइफ पार्टनर ऐसा तो हो कि किसी से मुतारिफ़ करवाते हुए फ़ख्र का एहसास हो, ना कि एहसास से कमतरी का। ज़ाहिर पर मत जाओ, नाजिया ने उनकी गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। वो अभी भी पीरियड लेकर आ रही थी। उसकी शादी को कुछ ही माह गुजरे थे। ये तुम कह रही हो? तुमने दानियाल का इंतखाब उसकी पुरकशी शख्सियत की बिना पर ही किया था, बावजूद इसके मामूली जॉब के। सदफ ने तंजन कहा।
میں نے کسی ایک مقام پر تو سمجھوتا کیا، تم تو آئیڈیالزم کا شکار ہو۔ جاب والا، پرسنالٹی زبردست، گھر شاندار، اپنی شرائط میں تھوڑی کمی کرو صدف بی بی۔ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو میں سمجھوتا کروں؟ صدف نے تنک کر کہا۔ نازیہ نے اسے بغور دیکھا اور مسکرا دی۔ کسی چیز کی نہیں، لیکن لوگ جب کمیاں گنوانا شروع کرتے ہیں تو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال میں کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کا مذاق میری فرینڈز بھری محفل میں اڑا چکی ہوں۔ صدف کے دو ٹوک لہجے پر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر انجم نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ فروا، تم اپنے جیٹ کی توجہ کا رخ میری طرف کیوں نہیں موڑ دیتی؟ ضرور، مگر وہ کہتے ہیں میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آئی تو وہ صدف کے سوا کوئی اور نہ ہوگی، فروا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ اوہ، پہلی نظر کی محبت، انجم نے ہونٹ سکیڑے، جبکہ صدف نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ دونوں گھروں میں رشتوں کی بات چیت خوش اسلوبی سے پروان چڑھی۔ بیجی بہت خوش تھی۔ ارے بھائی فون دو، میں زہرا اور سدرا کو بتاؤں۔ جیسے ہی منگنی بلکہ منگنیوں کے دنوں تاریخ طے ہوئے، ویسے ہی گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مسرت نے فون لا کر ان کے قریب رکھا۔ یہ باقی لڑکیاں کہاں غائب ہیں؟ یہ پاس ہی ڈائری پڑی ہوگی، ان میں سے نمبر ڈھونڈو۔ وہ سعادت بندی سے نمبر ڈھونڈ کر ملاتی رہی۔ بیجی نے دونوں کو اس کے سسرال والوں سمیت بلوایا تھا، لیکن کوشش کرنا اکیلی ہی چلی جاؤ، ہم نے کوئی دھوم دھڑکا نہیں کرنا، بس ہلکی پھلکی سی رسم ہونا ہے، آخر میں دبی زبان میں تاکید کی۔ مسرت نے بامشکل ہنسی روکی۔ ہاں، خواہ کے خرچے، میں تو ویسے ہی اس منگنی کے خلاف ہوں، خاندانی لوگوں میں تو زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ دونوں گھروں میں فون کر کے ریسیور مسرت کو تھما دیا۔ اس نے ابھی کریڈٹ پر ڈالا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بج اٹھا۔ بیجی ایک دم اچھل پڑی۔ ہائے، کیا یہ سورہ اسرافیل ہو گیا؟ مسرت نے ریسیور اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ ہاں ساجد علی، کیسے ہو؟ شکر ہے اللہ کا، ہاں یہاں پاس ہی بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے ریسیور مسرت کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارا باپ ہے؟ جی ابو جی۔ السلام علیکم۔ تو آ تو صحیح، تیرے گوڈے گٹے توڑ کر گھر میں بٹھاؤں گی۔ وہ اچھلی پڑی۔ ریسیور اماں کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ مسرت نے بوکھلا کر بیجی کو دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جی اماں جی، میں خیریت سے ہوں۔ تیری خیریت اسی میں ہے کہ تو 2 دن کے اندر اندر گھر آ جا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، میرا بھی دل لگ گیا ہے۔ تیرے دل کو حلال کر کے رکھ دوں گی، ایسی بے شرم لڑکی ہے، ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اب مہینہ ہونے کو آیا، واپسی کا نام ہی نہیں۔ یہ بھی خیال نہیں کہ بوڑھی ماں کے لیے ہڈیاں گھسا رہی ہوگی، وہیں مری ہوئی ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے نہ بیٹی کو۔ زمانہ منہ بھر بھر باتیں کرنے والا، اور ان کے سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے۔ شفیق کو بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ فوراً واپس آؤ۔ اماں نے اس کے اچھی طرح لتے لیے۔ مسرت گھبرا گئی۔ نہیں اماں، اس کو مت بھیجیے، ابھی تو وہ سارا اور کرن کی منگنیوں تک یہاں رکنا چاہتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اتنی ساری لڑکیوں میں اس کا دل آرام سے لگ گیا تھا۔ ابا کا فون اکثر آ جاتا تھا، مگر انہوں نے کبھی اس سے واپسی کا نہ کہا تھا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ مسرت اچھی طرح حسرت نکال لے۔ اب اماں نے ایک دم ہی توپ داغ دی۔ ادھر مجھے دو، بیجی نے اشارہ کیا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے خود ہی روک دیا۔ ہفتے بھر میں دونوں لڑکیوں کو انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں، بس تب تک رکنے دو، پھر بے شک لے جانا، کہاں روز روز نکلنا ہوتا ہے۔ اماں دوسری طرف سے مبارکباد دے رہی تھی۔ ہاں بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ مسرت کی کہیں بات چلی؟ اسے قبل کہ اماں رشتے کی تفصیل سنانے بیٹھ جاتی، مسرت نے کریڈل دبا کر ہاتھ اٹھا لیا۔ لو، کٹ گیا۔ بیجی چونکی۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ مسرت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، روک دیا ہے، بھلا میرا کہاں ٹال سکتی تھی، انہوں نے فخر سے کہا۔ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارا بھی یہی دل تھا ہے نا؟ جی، سر جھکا کر مسکرا دی۔ ماں کا خیال رکھا کر، مائیں بڑی نعمت ہے۔ رکھتی تو ہوں، پر اماں پھر بھی مجھ سے خفا رہتی ہیں، ہر وقت روک ٹوک۔ ہے پاگل، مائیں نہ ٹوکے تو تم جیسی بے عقلوں کو عقل کیسے آئے؟ اب میں ناصرہ کو لاکھ بے وقوف کہوں، پر اس نے بیٹیوں کی تربیت کیسی اچھی کی ہے، سب کی سب فرما بردار، خدمت گزار، اور عالیہ کی لڑکیاں اسی کی طرح کام چور اور خود پسند۔ اسے تو صدف، نایاب اور مائرہ میں بھی کوئی کمی نہ لگتی تھی، اس لیے چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر چپکے سے اٹھی۔ ارے ہاں، حارث کو تو بتایا ہی نہیں، ذرا نمبر تو ڈھونڈ کر ملاؤ۔ یہ حارث بھائی بالکل ہی گھر نہیں آتے؟ مسرت نے ڈائری کھولتے ہوئے پوچھا۔ مہینے 2 مہینے میں چکر لگا لیتا ہے، بچہ پردیس کاٹ رہا ہے اور ماں کو فکر ہی نہیں۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، وہ بیجی کو پکڑا کر خود پچھلے صحن میں نکل آئے۔ اس کا ذہن اماں میں اٹکا تھا، وہ یقیناً اس سے خفا ہوں گی۔ مسرت کا جی چاہا وہ منگنی چھوڑ چھاڑ چلی جائے، مگر اب اماں منع کر چکی تھی۔ وہ کچھ اداس سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ گول گپے، کرارے،
वो अपनी जगह से उछल पड़ी, फिर एकदम संभल कर नोटबुक पर झुक गई। चोर नज़रों से इसरार को देखा। वो किसी किताब में गुम था। वो जल्दी जल्दी उल्टे सीधे जुमले लिखने लगे। उसे फ़ौरन समरी लिखकर चेक करवाना था, गोलगप्पे वाले के जाने से पहले पहले। लेकिन इसरार उसका चौंकना भाव क्या था। उसे खबर थी कि मानो को अब किस बात की जल्दी है। चेक कर लो, रखो, इसरार ने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा। मानो ने तेवरी चढ़ाकर कॉपी मेज़ पर पट गई। वो किताब में मगन रहा। अब देख भी लो, मानो ने चिढ़कर ऊंची आवाज़ में कहा। उसने उंगली से 1 मिनट का इशारा किया और सफ़ा पढ़कर फिर से पढ़ने लगा। मानो ने दांत किचकिचाए। अगर बेजी का डर ना होता तो अब तक जा चुकी होती। तो वो था भी उनका लाडला। गोलगप्पे, मैं पानी पी कर आती हूँ, रुको, उसने उंगली से गोया। हैंड्स अप कहा। साथ ही उंगली का रुख पानी की भरी हुई बोतल की तरफ कर लिया, जो वो 1 मिनट कबल फ्रिज से निकाल कर लाया था। ये ज़्यादा ठंडा और मेरा गला ख़राब है। अभी 2 मिनट में कम ठंडा हो जाएगा, तब पी लेना। उसने किताब एक तरफ रखकर कॉपी उठाई। तब तक प्यासी मर जाऊं? 2 मिनट में नहीं मरोगी। वो इन्हम आँख से उसकी लिखी समरी पढ़ रहा था, जो उसने दूसरी बार लिखी थी। बदतमीज़, कितना आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है। वो चला जाएगा। तुम्हारा ध्यान किधर होता है? इसरार ने कॉपी उसके सामने रखी। जगह जगह लाल पेन से लकीरें खींची थी। दूसरी बार भी वही गलतियाँ? तुम देखते ही गलत हो। बेजी, इसरार ने सदा लगाई। अब क्या मुसीबत है? दोबारा याद करो और लिखो। मानो की आंखों में पानी सा भर आया। अरे, इसरार ने हैरत से उसे देखा। कैसी अजीब लड़की हो, गोलगप्पों के लिए रो रही हो? मैं गोलगप्पों के लिए नहीं रो रही, वो चीख उठी। तब ठीक है, याद करो, इसरार आराम से कहकर बाहर निकल गया। मानो ने जलते कलसते किताब उठाई। थोड़ी देर के बाद इसरार वापस आया तो हाथ में गोलगप्पों की भरी हुई प्लेट थी, जो उसने एंड टेबल के दरमियान रख दी। मानो ने खुशगवार हैरत से इसरार को देखा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। है वाकई, गालबन तुम्हारा गला ख़राब है, इसलिए मैं अपने लिए लाया हूँ। इसरार ने इत्मीनान से प्लेट अपनी तरफ खिसकाई और खट्टे पानी में डिबो डिबो कर खाने लगा। तुम इंतहाई कमीने इंसान हो, वो सरतापा सुलग उठी। तारीफ़ का शुक्रिया, मुझे तुमसे नहीं पढ़ना। वो झटके से खड़ी हुई। बेजी को बताऊं? इसरार ने अपना शुगल जारी रखा। बता दूंगी। वो तन तन करती बाहर निकली। ऊँगती हुई बेजी फ़ौरन होशियार हुई। पढ़ आई? जी। कैसा नेक बच्चा है, कहने लगा बेजी। आज मानो ने बहुत दिल लगाकर पढ़ा है। उसे इनाम में गोलगप्पे खिलाऊंगा और तुम हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। वो नेक बच्चा, सारे गोलगप्पे खुद ठूंस। मानो, अब क्या तुम्हारे जूठे बर्तन भी मैं उठाऊंगा? इसरार खाली प्लेट उठाए बाहर आया। ए अल्लाह ना करे, तुम क्यों उठाओ? और तुम, ज़रा तमीज़ है, पकड़ो प्लेट। बेजी ने उसे बुरी तरह घूरा। बेजी, मानो ने एहतजाजन कुछ कहना चाहा। इसरार ने दोस्ताना अंदाज में प्लेट उसके हाथ में थमा दी। बुरी बात, बड़े कुछ कह दें तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। ये लो और धोकर रखना। तुम्हारी जूठी प्लेट धोती है मेरी जूती। वो प्लेट वापस उसके हाथ पर मारकर चली गई। बेजी का मुंह खुले का खुला रह गया। देखो देखो ज़रा, इस लड़की की जरूरत, ना शर्म ना लिहाज। ये हालिया की लड़कियाँ तो बिल्कुल ही मुँह जोर होती जा रही हैं। बुलाना ज़रा इसकी माँ को। कोई बात नहीं बेजी, मैंने बुरा नहीं माना। वो तो तुम्हारी अच्छाई है, पर उनको भी अगले घर जाना है या नहीं? तब क्या शौहर के सामने भी यूं ही बर्तन पटकेगी? तुम्हारे जूठे नहीं धोए जाते? बहल हो रही है, मैं देखता हूँ। इसरार ने खिसक जाना मुनासिब समझा। बहल वाकई हो रही थी और आने वाला हारिस था, उनका बड़ा पोता। बेजी सब भूल भाल उसके वारी सदकी होने लगी। वो सारा और किरण की मंगनियों में शिरकत करने आया था। उससे अगली शाम ज़ारा और सिद्रा भी अपने अपने बच्चों के साथ आ गए। दोनों भतीजियों के रिश्ते अच्छी जगह तय हो गए। जहाँ नवाज़ और नासरा हल्के फुल्के हो गए, वहीं जब्बार अहमद बेचैन से हो गए। करवट पर करवट बदलते देखकर आलिया पूछ बैठी, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उन्होंने गोया सोए हुए शेर को जगा दिया। देखते ही देखते नवाज़ की चारों लड़कियां ठिकाने लग गई। बस एक मरियम रह गई है। तुम और तुम्हारी औलाद के आदर्श इतने ऊंचे ना होते तो आज हम भी चैन की नींद सोते, मगर तुम जैसी ना आकबत ना अंदेश औरत जिसकी बीवी हो, उसके नसीब में नींद कहाँ? जैसी खुद वैसी ही औलाद। सब कुछ अम्मा पर छोड़ा होता तो आज मेरी बेटी की मंगनी हो रही होती। वो दोनों हाथ मसल रहे थे। उस मौलवी के साथ जो चंद हज़ार कमा रहा है, या बिजली के महकमे के मुलाजिम के साथ? उन्होंने तंज के साथ कहा। जली भुनी तो खुद भी थी। अपने जलापे को इन रिश्तों में नुक्स निकाल निकाल कर छुपा रही थी। यूँ भी मंगनी हुई है, 1000 रुपया हाथ पर रख दिया, चलो रस्म हो गई, जान छूटी। मेरी नाजो पली बच्चियाँ, हज़ारों अरमान, यूँ कैसे धक्का दे दूँ? दिखावा छोरे लोग करते हैं। वज़ादारी में ज़बान ही सब कुछ होती है। वो लोग यूँ भी शरीयत पर चलने वाले हैं। हमारी लड़कियाँ दुनिया से अनोखी नहीं। सर पकड़ कर रोगी। वो उठ पड़े। कभी कोई अच्छा जुमला भी बोल लिया करें। जैसी माँ की ज़बान वैसी बेटे की। जब्बार अहमद कुछ लम्हे ताज्जुब से बीवी को देखते रहे, फिर आहिस्ते से बोले, मैं आज तक समझता रहा कि अम्मा जल्दी करती हैं।
آج احساس ہوا ہم نے دیر کر دی۔ عالیہ نے مزید ان کی جلی کوٹھی سننے کے بجائے باہر نکل جانا مناسب سمجھا۔ سارا کے کمرے سے لڑکیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لاؤنج میں لڑکوں نے محفل سجا رکھی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی، سمٹے سمائے برتن کچن میں اگر بکھراوا تھا تو چائے کے سامان کا۔ یقیناً لڑکیوں کے جانے کے بعد لڑکوں نے خود چائے بنائی تھی۔ ایک طرف مٹھائی کی ٹوکری کھلی پڑی تھی، وہ بے دلی سے چیزیں سمیٹنے لگے۔ لڑکوں کے کہکے اور آوازیں کچن میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ حارث بھیا، اب آپ ہی کچھ سوچئے، کب تک ہوٹلنگ کریں گے؟ سرار چھیڑ رہا تھا۔ یار ہم تو تیار ہیں اب، اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑا۔ پھر بیٹھے انتظار کرتے رہیے، میں تو امی سے صاف کہہ دینا، سارا آپی اور کرن کی بات میری باری ہے، عدیل بولا۔ منّے پہلے پیروں پر تو کھڑے ہو جاؤ، 1 آدھ سال کی بات ہے۔ عالیہ کچھ اور کلس گئی۔ اس کو بہت جلدی ہے، امی کا کیا ہے، لے آئیں گی کسی چھوٹے موٹے گھر کی لڑکی۔ ساری رات ان کی جلتے گھٹتے گزر گئی۔ صبح انہوں نے پہلا کام سغرا کو فون کرنے کا کیا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہے یا نہیں، یا میں کسی اور سے بات کروں؟ سغرا بوکھلا گئی۔ میں نے تو بہت سے رشتے بتائے، اب ان سے بات کی جن کا ڈیفینس میں 8 کنال کا بنگلہ ہے؟ انہوں نے بات کاٹی۔ ہاں کی تھی، نکچڑے لوگ ہیں، کہتے تھے ہمارے پاس بہترے رشتے ہیں، سوچ کر بتائیں گے۔ سچی بات ہے بی بی، وہ لوگ میرے دل کو نہیں لگے، بڑے شیخی خور ہیں۔ رشتے ناتے اپنے جیسے لوگوں میں اچھے رہتے ہیں، لڑکی خوش رہتی ہے۔ سغرا بھی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا۔ سغرا، نصیحتیں کرنے کو میری ساس کافی ہے، تم کسی طرح ان لوگوں کو لے آؤ۔ میری صدف میں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا دیکھتی ہوں۔ وہ کچھ متذبذب تھی۔ عالیہ نے بے حد تاکید کے ساتھ فون بند کیا۔ وہ کمر کس کر میدان میں اتری تھی۔ میں کر کے دکھاؤں گی۔ وہیں انہیں اندازہ نہ تھا، صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والے کبھی کبھار منہ کے بل گرتے ہیں۔ آخر سغرا ان 8 کنال والوں کو گھر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ عالیہ تو یوں گھبرائی تھی گویا بم دھماکہ ہونے والا ہو۔ کسی کو ادھر دوڑا رہی تھی تو کسی کو ادھر، سامان کو ادھر ادھر کر کے سیٹنگ بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی شامت آ گئی۔ صدف کو خاص تاکید کی کہ کالج سے چھٹی کرے، مگر اس نے بے نیازی سے کہہ دیا کہ جلدی آ جائے گی۔ بیجی نے اپنی لاتعلقی برقرار رکھی۔ مہمانوں کا حدود داربہ سننے کے بعد بھی کوئی تبصرہ نہ کیا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ مہمان صرف دیکھنے آ رہے ہیں یا بارات لائیں گے؟ سارا نے بے حد تھک کر سوال کیا۔ اللہ کرے بارات ہی لے آئیں۔ کرن نے ہامتے ہوئے سیدھا ہونے کی کوشش کی، مگر کمر میں شاید چپ پڑ گئی تھی، سو دونوں ہاتھ صوفے پر رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ کب سے یہ صوفہ اکیلی کھسکانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی دروازے سے جو شکل برآمد ہوئی، اسے پہچاننے میں تھوڑی دقت ہوئی۔ کچھ دیر دلا کر رخصت کرو کمینوں۔ نیا نے سر پر منڈا دوپٹہ اور کندھے سے ڈنڈا اتارا۔ اس کے بال حسب معمول گھونسلے کی طرح کھڑے تھے۔ میں جالے اتار اتار کر آدھی رہ گئی ہوں۔ ارے یہ تو اپنی نیا کی آواز ہے، مرو۔ وہ دھپ سے قالین پر بیٹھ گئی۔ جالے ڈنڈے سے اتارنے تھے، تم کیا سر سے اتارنے لگی تھی؟ سارا نے اس کی لٹ سے الجھا جالا اتارا۔ ہم جو مرضی کر لیں، اس گھر کو ڈیفینس کے بنگلے میں نہیں بدل سکتے، کرن نے مایوسی سے کہا، پھر کمر پر ہاتھ رکھتی قریب ہی بیٹھ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں پرواز اتنی ہی بھرو جتنی کہ پر اجازت دے، سارا نے کہا۔ ارے رہنے دو، ایک بار صدف آپی کا رشتہ وہاں ہو جانے دو، پھر ہمارے بھی راہ کھل جائیں گے، نیا نے ہاتھ نچا کر کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سارا ہنسی۔ گارنٹی تو کسی بات کی نہیں، تم تو 1000 روپیہ ہاتھ میں لے کر خوش ہو گئی۔ 1000 روپے میں آتا کیا ہے؟ ایک سوٹ لینے جاؤ تو ڈھنگ کا نہ آئے، ساری عمر یوں ہی ترسائیں گے کفایت شعاری کے سبق پڑھا پڑھا کر۔ اتنا پڑھا کس لیے ہے؟ میں بھی جاب کر لوں گی، لیکچرار تو ہو ہی جاؤں گی، سارا نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسا چکنا گھڑا ہو، تم پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ 1 روپیہ دے جاتے تم تب بھی یوں ہی خوش ہوتی، نیا چڑ گئی۔ بھائی ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے مست ملنگ لوگ ہیں، تمہاری طرح سنہرے خواب اوڑھ کر نہیں سوتے۔ ہمارا بستر حقائق کی کھردری چادر، حقیقت پسندی کا تکیہ ہے، جو ہمیں ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھتا ہے، جو ہمارے رب کی رضا، یہی ہماری زندگی کا موٹیو ہے۔ کاکیو مجھے پیاس لگی ہے، کوئی اللہ کی بندی پانی پلا دے۔ ان کی باتوں سے اکتا کر کرن نے دہائی دی۔ اللہ کی بندیاں بھی تھکی ہوئی ہیں۔ نیا نے آرام سے اس کی گود میں سر رکھا اور لیٹ گئی۔ سارا پردہ لٹکا کر پلٹی تو چونکی۔ تم نے اسے گود کب لیا؟ دفعہ۔ کرن نے ٹانگیں کھینچی، نیا کا سر فرش سے ٹکرایا، وہ وہیں گچھا مچھا ہو گئی۔ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ مریم اور مائرہ نے انہیں یوں بیٹھے دیکھا تو خود بھی پاؤں پسار لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسرت اسکواش کا جگ بھر کر لے آئی۔ جیو بہنا جیو، ہم تو گوڈے گوڈے تھک گئے تھے۔ سب نے باجماعت نعرہ لگایا۔ مسرت کا منہ بن گیا۔ بیجی نے بھجوایا کہ لڑکیاں تھک گئی ہوں گی۔ اس نے ٹرے درمیان میں رکھی۔ خوش رہیں بیجی۔ لیکن بیجی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ مریم نے خیال آرائی کی، مگر کسی نے تبصرہ نہیں کیا۔ تمہارے سسرال والوں کو بھی آج ہی بلا لیا ہوتا، کل پھر یہیں کھڑا۔ سنو، یہ بجلی کے محکمے والوں کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے،
مریم نے سوال کیا۔ نہیں، وہ مریخ میں بستے ہیں یہاں قوالیاں ہونے لگی ہیں، عدیل نے انٹری دی۔ ہاں، ہم نوا موجود ہیں، قوال کی کمی تھی۔ تم صبح سے کہاں غائب ہو؟ سارا نے پوچھا۔ ایک مہم پر نکلا تھا۔ بیجی کہاں ہے؟ ظاہر اپنے کمرے میں، وہاں نہیں تو پچھلے برآمدے میں، وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا تھا بجلی کے محکمے۔ ارے ہٹاؤ بھائی، کرن نے کسی قدر بیزاری سے کہا۔ سارا نے بغور اس کے انداز دیکھے، وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں صدف کے زرعی خیالات اثر کرنا ہی تھے۔ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے سوچا اور پچھلے برآمدے میں چلی آئی، جہاں سدرا اور زارا کے بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ خود وہ دونوں ماں کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھی بقول عدیل عمیر اپنے اپنے سسرال کی بدخوئی میں مصروف تھی۔ یہ آپ لوگوں نے یہاں کیوں ڈیرا جما رکھا ہے؟ وہ کہتے ہوئے چارپائی کی ایک طرف ٹکی۔ تڑاک کی آواز ہے اور وہ سب کی سب نیچے۔ ہاں ہاں کی آوازوں نے کھیلتے بچوں کو متوجہ کیا، بجائے اپنی اپنی ماں کو اٹھانے کے۔ سب نے تالیاں پیٹ پیٹ کر بھنگڑا ڈالا۔ موٹی، کتنا وزن بڑھا لیا ہے؟ وہ خود ہی پکڑ دھکڑ کر کھڑی ہوئی، ماں کو سہارا دیا۔ لو، مجھ پر خواہ وہ خجل سی ہو کر دوسری چارپائی بچھانے لگی۔ سب کی سب ایک ہی چارپائی پر چڑھ جاتی ہیں، کہا بھی تھا کہ دوسری بچھا لو، ابھی بیجی نے دیکھ لیا تو پتہ چلے گا۔ ناصرہ نے گھٹنا سلاتے ہوئے بیٹیوں کو گھورا۔ توبہ، امی آج بھی اپنی ساس سے اتنا ہی ڈرتی ہیں۔ زارا ان سے، میں پوچھ رہی تھی آپ لوگ اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ تینوں پھر سے ایک ہی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سارا نے گریز ہی کیا۔ خیر اتنی بھی گرمی نہیں، دوسرے وہاں چچی کے ہائی فائی قسم کے مہمان آ رہے ہیں۔ ہمارے بد تہذیب بچوں نے کوئی بدمزگی کر گئی تو چچی کا موڈ بہت دنوں تک خراب رہے گا۔ سدرا ذرا منہ پھٹ پاکی ہوئی تھی۔ یہ گھر صرف چچی کا تو نہیں ہے؟ سارا کو برا لگا۔ چھوڑو، وہ تو ابھی تک تمہاری ساس کے دیے 1000 روپے کا مذاق اڑا رہی ہیں، ناصرہ نے قدرے دل گرفتگی سے کہا۔ امی آپ بھی کن کی باتوں کو دل سے لگاتی ہیں؟ سارا کی ساس کتنی نرم اور شفیق خاتون ہے، اور توصیف، میرا تو دل خوش ہو گیا، ایسا حیادار اور رکھ رکھاؤ والا نوجوان ہے۔ زارا نے کہا تو سارا کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری کیوں ندیاں نکل رہی ہیں آپ کے حیادار کہنے پر؟ تمہاری کیوں دندیاں نکل رہی ہیں آپ کی حیادار کہنے پر؟ کسی پردے دار خاتون کا تصور ابھرتا ہے۔ پاگل ہو، ہماری کوتاہ فہمی ہے کہ ہم نے حیا کو صرف لڑکیوں سے منسوب کر دیا، حالانکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت گردانی جاتی ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے تو مرد کا وقار بھی ہے۔ پھر امی، کتنی سہولت ہو گئی ہے، ہم بھی کسی بڑے کھڑاک سے بچ گئے، منگنی پر فضول میں خرچ ہونے والا روپیہ سارا کی شادی پر کام آئے گا، زارا نے رسانیہ سے سمجھایا۔ اور کیا، یہ آج ہی دیکھ لے، رشتہ دیکھنے پر کیا کچھ ہو رہا ہے، منگنی شادی تک تو چچا جان دیوالیہ ہی ہو جائیں گے۔ سدرا انسی پھر سارا سے کہنے لگے، تم جا کر کچن دیکھ لو، ورنہ چچی کہیں گی ہم سب جیلس ہو کر غائب ہیں، تھوڑی دیر میں بھی آتی ہوں۔ امی، چچی نے حارث کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سدرا نے سارا کے جانے کے بعد پوچھا۔ تمہاری چچی کی رمزیں اللہ ہی جانے، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ میں مریم کے بارے میں سوچ رہی تھی، گھر میں ہی رہ جائے تو کیا حرج ہے؟ فاخرہ بیٹی کا منہ دیکھنے لگی، مگر زارا فوراً ہی بول اٹھی، رہنے دو سدرا، حارث کے جوڑ کی سارا اور کرن بھی تھی، انہوں نے جب بات نہ کی تو مریم کے لیے خاک کریں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیجی خواہ سارا اور کرن کے رشتوں کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں گی؟ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے چچی کا اندیا لے لیا ہوگا۔ اس طرح تو عدیل کا جوڑ مائرہ کے ساتھ بنتا ہے۔ ناصرہ کو دور کی سوچی۔ چھوڑیے، چچی بڑی اونچی ہواؤں میں ہے، انہیں ساری عمر اپنے ابیر کبیر مہکے کا بڑا مان رہا ہے، زارا نے کہا۔ ان امیر میکے والوں نے کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں پوچھا۔ چچی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں، سسرال بھرا ہے میرا لڑکیوں سے، ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں جڑتے۔ سدرا بیزاری سے گویا ہوئی۔ اب بس کرو، لگتا ہے مہمان آ گئے، میں جاتی ہوں، تم دونوں بھی آ جانا، بچوں کو مائرہ یا مریم کے حوالے کر دو۔ ناصرہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی مرغیوں والا ڈربا ہے تو اسی میں بند کر آتی ہوں، سدرا چڑ کر بولی تھی۔ مہمان ایک لمبی گاڑی میں پوری سج دھج سے آئے، ایک لمبا دھیڑ عمر مرد، 2 پیس میں ملبوس، ایک موٹی بھدی عورت جس نے ساڑی اور بہت سا زیور پہن رکھا تھا، بے حد قیمتی، کسی مہنگی بوتیک سے خریدا گیا جدید تراش خراش کا سوٹ پہنے ایک لڑکی جس نے میک اپ کسی پارلر سے کروایا تھا۔ عالیہ بوکھلائی پھر رہی تھی، صدف ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جبار احمد اور حارث کو ان کے پاس بٹھا کر وہ صدف کو فون پر فون کھڑکانے لگی۔ بیجی لاؤنج میں بیٹھی خاموشی سے ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک مہمانوں سے بھی نہیں ملی تھی، لیکن یہاں بیٹھی ان کے ارشادات ضرور سن رہی تھی کہ درمیان کی کھڑکی ان کی ہدایت پر عدیل نے کھولی تھی۔ مرد کے پاس اگر اپنی دولت کے قصے تھے تو عورت مسلسل ان رشتوں کی تفصیل سنا رہی تھی جو گھر بیٹھے ان کے بیٹے کے لیے آ رہے تھے۔ لڑکی نخوت بھرے انداز میں ناقدانہ نظروں سے گھر اور افراد خانہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی باریک سی آواز میں پوچھا، یہ اتنے سارے لوگ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اتنی گرمی اور حبس، AC بھی نہیں ہے؟ انہوں نے AC ہال کمرے میں اس لیے لگوایا تھا کہ افراد خانہ کو سہولت ہو،
भारी भरकम मम्मी अब अपने घर में मौजूद एक्सपर्ट की तादाद बता रही थी। तभी सदफ आ गई। आलिया लपक कर उसके करीब आई। कहा भी था जल्दी आना, अब जाओ हुलिया ठीक करके आओ। हुलियो को क्या हुआ, ठीक तो है? सदफ ने कदरे झुंझला कर कहा। उसे यूँ रवायती लड़कियों की तरह बर खोए के लिए जाना ही अजीब महसूस हुआ। शादी से मुतल्लिक उसका तस्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने बैग एक तरफ रखा और अपने अज़ली एतमाद के साथ मेहमान खाने में दाखिल हुई। आलिया उसके साथ थी। उन्होंने ही तारुफ करवाया। बाकी लड़कियों को ख़ास ताकीद थी कि अंदर ना आए। सदफ ने एक रवायती सा हेलो कहा और रहन सामने सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। एक पल को मेहमान ठटक से गए। शायद 8 मरले के इस घर में ऐसी पुरएतमाद शख्सियत का ख्याल ना था। जब्बार अहमद और हारिस बहाने से उठ गए ताकि सदफ झिझक महसूस न करे। आपने मैट्रिक किस सन में किया? लड़की ने रवायती सा सवाल किया। सदफ ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराई। बहुत साल हुए, अब तो याद भी नहीं। बीए तो याद होगा, आपसे 1 आध साल बाद में ही किया होगा। सदफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो जज्बज़ होती तभी बेजी की तशरीफ़ आवरी हुई। आलिया का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने 1-2 बार कहा था मगर बेजी ने चुप्पी साध ली, ना इकरार किया ना इनकार। ये सदफ की दादी हैं, आलिया ने कहा। बेजी बहुत इखलाक से मिली, बड़े रख रखाव के साथ इधर उधर की बातें करने लगी। आज उनके अंदाज रवायती ना थे। आलिया मुतमईन होकर चाय सर्व करवाने लगी। सुना है आपका घर बहुत खूबसूरत और शानदार है, बेजी सताइश अंदाज में कह रही थी। आलिया मुस्कुरा दी। जी 2 करोड़ कीमत होगी। आपके पूरे घर जितना तो लाउंज ही है, साहब ने फ़ख्री अंदाज में बताया। कितना किराया देते हैं? उन्होंने सादगी से दरियाफ्त किया। 30,000, खातून ने कहते कहते ज़बान लबों तले दबा ली और गड़बड़ाकर शौहर की तरफ देखा। हमारा अपना घर है। अच्छा, मुझे ही मुगालता हुआ होगा, बेजी ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। आलिया ने नागवारी सुने देखा। शुरू हो गई बड़ी भी। गवाल मंडी वाला मकान कब बेचा? बेजी ने मासूमियत से दरियाफ्त किया। सब मेहमानों के रंग एकदम मुड़ गए। मर्द को खांसी आ गई। खातून ने चाय की प्याली मुंह को लगा ली। गरम गरम चाय ने होंठ जला दिए। आलिया ने सूरत हाल संभालना चाही। बेजी ने दूसरा वार किया। बाकी बच्चों को भी ले आते। बेजी, निशा उनकी इकलौती बेटी है। आलिया वास बाख्ता हुई। अच्छा, बाकी के 8 क्या उधार मांगे थे? वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसी। मर्द की खांसी में शिद्दत आ चुकी थी। लड़की घबराकर माँ बाप के चेहरे देखने लगी। सुना है आपका बड़ा दामाद आपके साथ ही रहता है? बेजी की पटारी में न जाने क्या क्या बनता। मुझे लगता है इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। खातून तेज़ी से उठी और शौहर का बाजू पकड़ लिया। क्यों, इनको दमा है? हम फिर हाजिर हो जाएंगे। वो साड़ी के पल्लू में उलझी। लड़की ने माँ को सहारा। जहमत मत कीजिएगा। सदफ एक झटके से खड़ी हो गई। आलिया हक्का बक्का इस सूरत हाल को समझने की कोशिश ही करती रही। मेहमान गधे के सर से सींग की तरह गायब हुए। बेजी इत्मीनान से चाय पीने लगी। बाकी सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे जब तक जब्बार अहमद वापस आए। मामला ही उलझ चुका था। मेहमान कहाँ गए? उन्होंने ताज्जुब से दरियाफ्त किया। अपनी माँ से पूछिए, आलिया ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गई। किसी को घर बुलाने से कबल कुछ अता पता भी करवा लिया करते। ये नहीं कि जो जिसने कह दिया उस पर एतबार कर लिया। उन कम ज़ात लोगों में बेटी देनी थी, देखा एक पल में गायब हो गए ना। कोठी किराए की, गाड़ी भाई की और पैसा सारा जवाई का। जो घर दमाद काट का उल्लू बना सब उन पर लुटा रहा है। बेटियां ऐसी बोझ भी नहीं कि उन्हें यूं बेसोचे समझे फेंक दिया जाए। सारा ये सामान समेटो, जो कुछ फरीज हो सकता है उसे फ्रीज़र में रखो, कल आने वाले मेहमानों के काम आएगा। उन्होंने बात ख़त्म की और बाकी चाय पीने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब्बार अहमद शर्मिंदा से बाहर निकल गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ताया जान की लड़कियों में कौन से लाल जोड़े हैं कि धड़ाधड़ सबके रिश्ते होते चले गए और एक आप हैं कि अभी तक सदफ की बात भी तय नहीं कर सकी। आलिया ने बेजारी और उकताहट से बेटे को देखा जो अपनी पैकिंग करने के साथ साथ बुड़बुड़ा रहा था। आज किरण को भी उसके ससुराल वाले अंगूठी पहना गए थे। हारिस को वापस जाना था। मैं क्या करूँ, रिश्ते के आसमानों से टपक रहे हैं। वो सख्त उकताई हुई थी। ताया की लड़कियों के लिए आसमानों से टपके हैं? हारिस के यूं कहने पर वो जज्बज़ हो गई। उस दिन अच्छा भला रिश्ता बेजी की वजह से हाथों से निकल गया। बस करें अम्मी, वो अच्छा भला रिश्ता था। दुआएं दे बेजी को कि बर वक्त बचा लिया, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाता। उसने अटैची बंद किया और बाहर निकल गया। आलिया मुतफक्किर सी हो गई। कुछ बेटे के तेवर भी नज़र आ रहे थे। वो ज़ारा का हम उम्र था, 3 साल से जॉब कर रहा था। शादी की उम्र भी थी और ज़रूरत पे। घर से बाहर तनहा रहना आसान ना था। मगर आलिया की सोच वहीं रवायती माँ वाली थी कि पहले बेटियाँ ब्याहूँगी फिर बहू लाऊंगी, कहीं आने वाली बेटी को मक्खी बनाकर दीवार से न चिपका दे। कुछ वो अखड़ा हुआ था, कुछ सदफ नाराज़। उसने साफ कह दिया था वो आइंदा ऐसे किसी ड्रामे की हिस्सादार न बनेगी, ना उसे इस किस्म की उटपटांग लोगों के सामने आने के लिए कहा जाए। अगर उन्हें ज़्यादा ही जल्दी है तो नायाब के बारे में सोच सकती हैं। आलिया की नींद में कमी और फिक्रों में इजाफा हो गया था। सिदरा और ज़ारा भी एक हफ्ता रुककर अपने अपने घरों को सुधार गए। इनसे पहले ही सजाद अहमद मुसरत को लेने पहुँच गए। वो बहुत सी यादें दामन में समेटे गाँव वापस आ गए।
अम्मा ने ऊपर ऊपर से बेहद नाराज़ी दिखाई, मगर वो भी मुसर्रत थी। गले में बाजू डाल मिन्नतें चापलूसी उन्हें मनाकर ही दम लिया। फिर जो माँ के घुटने से लगकर शहर की बातें बताने लगी तो कहीं दिन अम्मा के कान खाए। सुबह भी आ जाता, कुरेद करेद कर पूछता, तूने मीनार पाकिस्तान देखा? नहीं। बादशाही मस्जिद? नहीं। अनारकली? उसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया तो चिढ़ गया, तो तूने देखा क्या है? घूमने तो कहीं गए ही नहीं। मुसर्रत ने मायूसी से सर हिलाया। तो लाहौर क्या करने गई थी? रिश्ता ढूंढने। ठहर, मैं बताती हूँ क्या करने गई थी। मुसर्रत ने जूती उठाई तो बगडर भागा। वैसे मिल जाए तो क्या हर्ज है, मैं बताती हूँ। पीछे से अम्मा ने धमोका जड़ा। मुसर्रत आगे को लड़क गई। तौबा अम्मा, तू तो सरगोशी भी सुन लेती है। सरगोशी? मैं तो तेरे दिल के ख्याल तक जान लेती हूँ। अम्मा ने परात उठाई तो मुसर्रत ने हाथ से परात ले ली। तब भी नहीं समझती हो? सब समझती हूँ, तू पागल और मैं तेरी मासी को हाँ कर रही हूँ, अम्मा हतमी लहजे में कहकर अंदर चली गई। मुसर्रत ने सारा गुस्सा आटा गूंदने में निकाला। रात को जब वो साजिद अली के साथ यही बात कर रही थी, वो चुपके से पास जाकर खड़ी हो गई। अब्बू जी, मुझे एफ़ए की किताबें ला दे। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मुझे पढ़ना है। एफ़ए के इम्तिहान में 6 माह रहते हैं। मैं प्राइवेट दूंगी, फिर 3rd ईयर में एडमिशन। देखा, मैं ना कहती थी साजिद अली से शहर मत भेज, तूने मेरी एक ना सुनी। अब देख। साजिद अली ने हाथ के इशारे सुने, खामोश रहने का इशारा किया, खुद मधम सा मुस्कुराए। सच कह रही हो? जी अब्बू जी, सदफ बाजी कहती है मैट्रिक करके घर बैठ जाना कोई ज़िंदगी नहीं, मुझे आगे पढ़ना चाहिए था। उसने चोर नज़रों से माँ की तरफ देखा। उनका मिजाज बरहम था। कौन कौन से सब्जेक्ट होगी? अब्बू जी, सदफ बाजी के मशवरे से लूँगी। वो उनसे उनकी डायरेक्ट इजाज़त देने पर खुश हो गई। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा ने इजाज़त दी तो? मुसर्रत ने मलतजी निगाहों से अम्मा को देखा और अम्मा ने बेबसी भरे गुस्से से शौहर को, वो शौहर की रग रग से वाकिफ़ थी, उन्होंने मुसर्रत को इजाज़त दे दी थी। अब वो सिर्फ उनका दम भरम रख रहे थे और उन्हें अपना भरम कायम रखना था। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू भी और तेरा बाप भी, भले तू 16 जमातें पढ़ ले, पर मैं शफीक के रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। अम्मा, मेरी स्वीट अम्मा। उसके लिए फ़िलहाल पढ़ाई की इजाज़त अहम थी, शफीक के रिश्ते को बाद में देखा जाता। वो बहते पानी में पाँव मारते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में गुनगुनाने लगती, तो कभी खामोश होकर दरख्त से कच्ची पक्की केरियां तोड़ने लगती और भरी दोपहर में दरख्तों में छुपी कोयल की कूक सुनती, दरख्तों की घनी छाया में। अब गनुदगी सी छाने लगी थी। कहाँ रह गई हो फातिमा, अब आ भी जाओ। वो उकता गई। फातिमा ने ज़ुबैर के हाथ पैगाम भिजवाया था कि वो पहुँचे। वो बस अभी आ रही है, कल फातिमा को शहर चले जाना था। लगता है कहीं फंस गई है, अब नहीं आएगी। उसने छपाक से पानी में पैर मारा। पानी पर किसी का अक्स बनकर मिटा। मुसर्रत ने तेज़ी से सर उठाया। शफीक को अपने सामने देखकर धक से रह गई। किसका इंतज़ार कर रही हो? उसकी आवाज़ नरम और साफ थी। तुम्हारा नहीं कर रही। वो कुछ पजल सी होकर दुपट्टा ठीक करने लगी। पीठ पीछे जो मर्जी कह ले, वैसे वो शफीक से दबती थी। एक दिन करोगी। वो हंस दिया। मैं क्यों करने लगी? मुसर्रत तनक कर बोली। तुम रिश्ते से इनकार कर रही हो? उसके चेहरे और आंखों से संजीदगी जाहिर हुई। मुसर्रत का जी चाहा माथा पीट ले। अम्मा को भी ढंडोरा पीटने का शौक़ है, कोई और बहाना ना कर सकती थी? मैंने तो नहीं किया। वो उसके यूं बराह रास्त पूछने पर गड़बड़ा गई। उसे क्या मालूम था वो यूं जवाबदेही के लिए आमने सामने आ जाएगा। तो तुम्हारी तरफ से हाँ है? वो दरख्त से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे। वो गौर उसके तासुरात जांच रहा था और उसका यूं देखना मुसर्रत को पजल कर रहा था। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर जहाँ उसे उतरना था वहीं शफीक खड़ा था। मुसर्रत ने अपनी घबराहट को गुस्से में छुपाने की सही की। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ये सब पूछते हुए? शर्म की क्या बात है, तुमने इनकार किया है, मैं वजह पूछने आया हूँ। मुसर्रत की बेचैन निगाहों ने दूर तलक फातिमा को खोजा। वो अभी दूर है। कौन? मुसर्रत चौंकी। जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो। उसने घने पत्तों में छुपी केरी तोड़ी और पानी में ज़ोर से फेंक दी। पानी उछलकर मुसर्रत के पैरों पर पड़ा। तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल वैसे जैसे मुझे ये पता है कि इस रिश्ते पर एतराज़ सिर्फ तुम्हें है। वो इत्मीनान से गोया हुआ। भाई शफीक, पीछे हट जाओ, मैंने उतरना है। उतर जाओ। पानी में उतरूँ? वो चिढ़ गई। मैं संभाल लूँगा। वो हौले से हंसा। क्यों तंग करते हो? वो रुहानसी सी हो गई। तंग तो तुम खुद होगी अपनी बेकार ख्वाहिशात के हाथों। ये जो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा रेंग रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेवकूफ़ी मत करो। मैं और तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तुम पर कोई पाबंदी ना होगी। स्याह करो या सफ़ेद, कभी नहीं पूछूंगा। रानी बनकर रहोगी, सारी ख्वाहिशें पूरी करना। माँ की तबीयत तो तुम जानती हो, कितनी सादा, बल्कि अल्लाह लोग हैं। तुम्हें कभी किसी बात पर ना टोकेंगी। शफीक के सादा और साफ लहजे ने उसे असीर कर लिया। वो कुछ लम्हे गुमसुम सी रही, फिर सर झटक कर बोली, मुझे गाँव में नहीं रहना। अजीब लड़की हो। उसका लहजा बिगड़ा। अब मैं तुम्हारे लिए शहर तो शिफ्ट होने से रहा, मेरा तो सब कुछ यही है, घर, ज़मीनें, ख़ानदान, बरादरी, और तुमने क्या शहर जाकर मिल लगानी है? तुम्हें क्या? तुम अपना रास्ता नापो, मेरी राह क्यों रोकी है? वो गुस्से से बोली। मैंने? उसने अपने सीने पर उंगली रखकर हैरत से देखा। राह तो तुमने मेरी रोक रखी है, किसी और तरफ देखने ही नहीं देती हो।
तुम? वो झुंझलाई। खाला बता रही थी तुम कॉलेज में एडमिशन ले रही हो। हाँ। वापसी कब तक होगी? 4 साल बाद। मुसर्रत जल कर बोली। मैं इंतज़ार करूँगा। अगर मैं तब भी ना आई? आना तो यही है, क्योंकि दरख्त अपनी जड़ों से मजबूत होता है और तुम्हारी जड़ें यहाँ हैं, इसी मिट्टी, इस सरजमीन और इस दिल में। ये शहर और पढ़ाई वाला शौक़ भी पूरा कर लो। शफीक ने यकीन से अपनी बात पूरी की। कह चुके, अब मेरा रास्ता छोड़ो। आओ मैं उतार दूँ। उसने शरारत से बाजू फैलाया। मुझे रास्ता निकालना आता है, तुम मत छोड़ो। उसने पानी में छलांग लगा दी। छपाका हुआ और शफीक को भिगो गया। वो हंसते हुए पानी से उभरी, फिर ठटक गई। शफीक मुस्कुरा रहा था, फिर उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। मुसर्रत को लगा वो खड़े खड़े पानी में जलने लगी हो। कैसी बेवकूफ़ी की, अब लॉन के कपड़े, भीगे कपड़ों में सामने कैसे निकलूं? खुद को समेटती भीगे दुपट्टे को फैलाने की सही में फिर से फिसल जाती, मगर शफीक ने बाजू से पकड़कर सहारा दिया। फिर उसका हाथ दरख्त के तने पर टिका हुआ मदम से सरगोशी की। एक एक दिन गिनकर गुजारूंगा, जल्दी आना। सब्ज पत्तों में दम साधी हवा ने उस सरगोशी को संभाला और बहते पानी के हवाले कर दिया। बहते पानी उसके गर्द दायरे बनाने लगे। कोयल की कूक में तेजी आ गई। वो गुमसुम खड़ी उसे जाता देख रही थी। आलिया दांस्ता कहीं बार अपने भाई के घर गई। शायद उन्हीं के जहन में कोई बात हो। इशारतन लड़कियों के रिश्तों का जिक्र भी छेड़ा। हाँ भाई, कोई मुनासिब रिश्ता देकर हाँ कर दो, सदफ की तो उम्र भी निकली जा रही है, भाभी ने आराम से कहा। आलिया को ताव ही आ गया। कुछ ज़्यादा उम्र तो नहीं, अपने अली की हम उम्र है। उन्होंने मंझले भतीजे का नाम लिया। लड़कों की उम्र कौन देखता है? अली तो वैसे भी कहता है पसंद की शादी करूँगा। भाभी तो गोया बात ही ख़त्म कर दी। तुम किसी रिश्ता करवाने वाली से बात करो। भाभी के मशवरे पर वो दिल महसूस कर रह गए, मगर जो पहली विचोलन आलिया को मिली वो उनकी भाभी ही की भतीजी हुई थी, दूर पार की जानने वाली थी। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते करवाए हैं, कहूँ तो भिजवा दूँ? उन्होंने फ़ोन करके पूछा। भिजवा दें, आलिया ने कुछ बेजारी से जवाब दिया। समझ तो गई थी कि भाभी इस खतरे की घंटी को बजने से पहले ही हटा देना चाहती थी। विचोलन को उन्होंने उस वक्त बुलवाया जब बेजी अपने किसी अजीज़ की इयादत के लिए गई थी। हाय अल्लाह आलिया आपा, तुमने मुझे अब बुलवाया? उसने अपने गले पीट लिए। भारी जसा, सांवली रंगत, बड़े बड़े हाथ पाँव, जहाँ बैठती खूब फैल कर बैठती, फिर उठने का नाम भी ना लेती। ऐसे ऐसे रिश्ते, ऐसे ऐसे लड़के, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर, कहाँ कहाँ खपा दिए। पहले क्यों ना बताया कि इधर अपनी बच्चियाँ जवान हैं? अब तक तो सारी की सारी बिहाई जाती। मुझे क्या मालूम था, वो तो भाभी ने बताया कि तुमने भी ये काम शुरू कर दिया है, आलिया ने बेजारी से जवाब दिया। हालात, शौहर 3 साल पहले गुजर गया, एक बेटा कमाने जोगा था, मशीन में बाजू आ गया, बेकार होकर बिस्तर पर आ पड़ा है। हमें तो खाने के लाले। वो मुँह पर दुपट्टा रखकर सिसकने लगी। भारी जैसा यूं अचकोले खाने लगा जैसे पुराना इंजन स्टार्ट होने से पहले खाता है। आलिया ने अब के कदरे हमदर्दी से उसे देखा। हिम्मत करो नाहिद, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देता है। सर का साई न रहे तो औरत यूं ही धक्के खाती है। अब मारी मारी फिरती हूँ। आप जैसियों के काम हो जाए तो मेरा भी भला हो जाता है। मगर आपा, तुमने पहले क्यों ना बुलाया? खुदा की कसम, ऐसे ऐसे रिश्ते हाथ से निकल गए। वो सिसकियाँ रोककर साबका टोन में वापस आ गई। तभी नेहा हाथ में शरबत का ग्लास लिए चली आई। नाहिद बाजी, जो निकल गया उनकी फिक्र छोड़िए, जो है उनकी बात करिए। आलिया ने उसे बुरी तरह घूरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में, सारा का हाथ बटाओ। मगर वो डिठाई से वहीं जम गई। मैं अपनी बेटी को ऐसी वैसी जगह थोड़ी ब्याहूंगी। देखना कैसा अमीर कबीर घराना ढूंढती हूँ। ऐसी प्यारी लड़कियाँ, कमी तो कोई नहीं, पढ़ी लिखी खुश शक्ल लड़कियाँ। सदफ की तो तनख्वाह ही काफ़ी है, बस नसीब में ही चक्कर है। आलिया ने आहिस्ती से कहा। कोई चक्कर नहीं है, मैं कल ही 1-2 घरों में बात चलाती हूँ। उसने शरबत का ग्लास ख़त्म करके नेहा को थमाया। बाजी के लिए चाय बना लाऊं? आलिया ने नेहा को टाला। उन्हें नाहिद से रिश्तों की तफसील मालूम करना थी। वो चाय बनाने किचन में आ गई, जहाँ सारा दोपहर का खाना बना रही थी। सालन तकरीबन तैयार है, तुम कहाँ गायब हो? आटा गूंद लो, रोटी पका लो। बेजी ने कामों की तकसीम कर दी थी। दोपहर का खाना सारा और नेहा के ज़िम्मे, रात का किरण और आलिया बना लेती थी। नाश्ता नासरा और लड़कियाँ मिलजुल कर लेती थी। उसने चाय का पानी रखा तो सारा पूछे बिना न रह सकी। इस वक्त किसके लिए बना रही हो? अम्मी की खासुल खास मेहमान हैं। उसने प्लेट में बिस्किट निकाले। फ्रिज में मिठाई के डब्बे में 5 खोए वाली गुलाब जामुनें पड़ी थी, वो भी निकाल ली। खैर तो है, नाहिद बीबी ऐसी मेहमान तो नहीं कि इतनी खातिर मदारत की जाए। हैं, तुम नाहिद बाजी को जानती हो? नेहा चौंकी। बच्चा, हमें सब पता होता है, सारा ने हाथ उठाकर कहा। बेजी की सही जानशीन हो वो तो हूँ। चाय पिला दो, खाने के लिए ना रुकना। सारा ने हंडिया में चमचा हिलाया। वैसे बड़ी गरीब नवाज बनती हो।
नेहा ने तंज किया। सारा ने ज़्यादा परवाह नहीं की, उसे अफसोस था चच्ची अब रिश्ते करवाने के लिए हज़ारों रुपए इन औरतों पर ज़ाया करेंगी। नेहा चाय लेकर चली गई। नहीं ने सारे बिस्किट गुलाब जामुन हज़म की, चाय पी। घर से सिर्फ एक गिलास लस्सी का पीकर निकली थी। ये वक्त होने को आया, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब आंखें खुली हैं। नहीं बाजी, आप खाना खा कर जाइएगा। नेहा खामखा रेशा ख़त्म ही हो रही थी। आलिया जज्बुज हो गई। वो बेजी के आने से पहले नहीद को चलता करना चाहती थी। जीती रहो, रब बच्चा नसीब करे, बड़े दिल वाली लड़की है, नहीद खुश होकर बोली। नेहा घबरा उठी। नहीं, बीमारी कोई नहीं है मुझे, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है दिल का। हाँ, कैसी मासूम लड़की है। आलिया उठकर किचन में चली गई। जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर खाना खिलाया, 1000 रुपया मुट्ठी में दिया। वो खुश जल्द आने का वादा करके चली गई। खुद मत आना, पहले फ़ोन कर लेना, जब कहूँ तब घर आना, आलिया ने ताकीद की। इतनी सी मेरी भी लड़की है, कोई पुराने कपड़े हुए तो वो भी निकाल रखना, नहीं ने जाते जाते कहा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद बेजी और नासरा वापस आ गई। आलिया ने शुक्र अदा किया नहीं जा चुकी थी, वरना खामखा सास के सवालों का जवाब देना पड़ता। तौबा तौबा, कैसी बला की गर्मी है। उन्होंने चादर उतार कर तख्त पर रखी। अंदर आ जाइए, एसी चला दूँ? ना भाई, इधर ही ठीक हूँ, ठंडा पानी पिला दो। वो वहीं बैठ गई। नया पानी ले आई। आलिया ने पंखा चला दिया। ये फिरदौस की लड़की यहाँ क्या करने आई थी? उन्होंने अचानक सवाल किया। तौबा है, इनकी भी 4 आंखें हैं। आलिया उनके सवाल पर सख्त बदमज़ा हुई। यकीनन उन्होंने नहीद को घर से निकलते देख लिया था। पता नहीं, यूं ही मिलने चली आई, आपका पूछ रही थी, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। सुना है रिश्ते विश्ते करवाती है? बेजी का लहजा सरसरी सा था। तौबा, उनसे तो कोई बात छुपी नहीं रहती, उन्होंने जलकर सोचा। करवाती है। तुमसे कितने पैसे ठग लिए? औलाद जवान हो गई, पर आपने अभी तक बहुओं को बेवकूफ़ ही समझ रखा है, आलिया ने तप कर कहा। आलिया बीबी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बेजी ने तंज किया तो आलिया ने उठकर जाना ही मुनासिब समझा। वो फ़िलहाल उनसे बहस करना नहीं चाहती थी। बेजी को मालूम था कि किस जगह किस फ़र्द को आगे करना है। शायद इसीलिए वो सब आज तक इकट्ठे रह रहे थे। रिश्ता तय होने तक वो हर बात में पेश थी। अब जहेज़ की तैयारी में नासरा और लड़कियों को फ्री हैंड दे रखा था। खुद आराम से एक तरफ हो गई। मुझे क्या पता आजकल के फैशनों का, लड़कियों को साथ ले लिया करो, जिन्होंने बरतना है, अशिया भी उनकी पसंद की होनी चाहिए। जेवर, कपड़ा, बर्तन अपनी अपनी पसंद से ले ले। मैं तो कहती हूँ दोनों को एक जैसा। अच्छा, इसको लाल रंग पसंद है, इसको नीला, इसको चौकोर प्लेट अच्छी लगती है, इसको गोल। कोई अकल से काम भी ले लिया करो, पैसों का हिसाब एक सा रखो, बाकी उनकी मर्जी। बेजी ने घूर कर देखा तो पास बैठी सारा हंसती। बेजी, हमें यही बातें तो आपकी गर्विदा किए हुए हैं। हर किसी की खुशी का ख्याल रखती हैं। हर किसी को खुश कहाँ रखा जा सकता है, बस यही ख्याल रखती हूँ कि किसी की हक तलफी ना हो। इसीलिए तो सब कुछ जोड़े बैठी हूँ। सबको अपना अपना हिस्सा मिलता रहे तो एतराज़ करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बहरहाल तैयारियां शुरू कर दो। इस साल के आखिर में इंशाल्लाह दोनों शादियां कर देंगे। अगरचे दोनों के ससुराल वालों ने कोई मुतालबा नहीं किया, फिर भी बेटियों को देना तो सभी कुछ पड़ेगा। बेजी और नासरा मज़ीद मशवरों में लग गई। क्या कुछ ले चुके हैं, क्या कुछ लेना है, ससुराल वालों को क्या क्या देना है। सारा बोर होकर उठ गई। नायाब बिल्कनी में खड़ी थी। तुम क्या कर रही हो? अपने शहजादे का इंतज़ार। सारा ने ज़रा सा झुककर पहले गली में झांका, फिर सामने वाली 3 मंजिला चौबारे को देखा। चौबारे वाले शेख साहब के पहले ही 3 बीवियां हैं। गली में इस वक्त या सब्जी वाला गुजरता है या रद्दी बेचने वाला। तुम्हारी नीयत किस पर ख़राब हुई है? जवाबन नेहाब ने उसे कहा जाने वाली नज़रों से घूरा। खुद तो मंगनी करवा लिया, बातें तो बंद ना होगी। तुम भी करवा सकती थी, सारा ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, ज़्यादा दिल पर न लो, तुम्हारा वक्त भी आ ही जाएगा। सारा ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे, नेहाब ने उसका हाथ चटक कर खशमगी निगाहों से उसे घूरा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मेरी मंगनी होगी और जहाँ होगी तुम देखती रह जाओगी। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है डियर, सारा ने हमदर्दी से कहा। अब आ जाओ, दोपहर के खाने का कुछ कर लें। दोनों पलटी फिर ठटक कर रुकी। सदफ के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो फ़ोन पकड़े कह रही थी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ज़ाहिर अपनी भाभी से। आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। सदफ की खूबसूरत पेशानी पर सिलवटें पड़ गई। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। अब क्या जान लेने वाले से ये भी ना पूछूं कि क्यों? सदफ जी, क्यों किया आपने ऐसा? देखिए मिस्टर, आप मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपने प्रपोज़ल भिजवाया, मैंने इनकार कर दिया, दैट्स इट। अब आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने चौंक कर एक दूसरे को देखा। यही तो पूछने के लिए फ़ोन किया है। जिस हस्ती के इंतज़ार में मैंने ज़िंदगी के कीमती माह साल गंवाए, चेहरे की शादाबी, आंखों की चमक और सर के बाल गंवाए, वो मुझे फिलफौर इनकार कैसे कर सकती है? उसके लहजे में हद दर्जा बेचार गई थी। तो क्या इसके लिए 10 पेजेस का कोई मजमून लिखना पड़ेगा? सदफ ने तनक कर कहा।
صدف آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، بہتر ہے آپ سمجھ جائیے، بار بار میرے گھر کے چکر لگانے سے کچھ نہ ہوگا، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے پلیز آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آج بھی صرف اس لیے بات کر لی کہ آپ ایک تو پروا کے جیٹ ہیں، دوسرے میں آپ کی خوش فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ صدف کا لہجہ بالکل بے لچک تھا۔ لیکن میں پھر بھی آپ کا منتظر رہوں گا، تجمل نے مدھم اور ٹھوس لہجے میں کہا کہ میرے تو سارے راستے آپ تک آ کر رک گئے ہیں، زندگی کے آخری سانس تک انتظار کروں گا، جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ایک آواز دے دیجیے گا۔ اسٹوپڈ، صرف صدف جل کر رابطہ منقطع کرتے ہوئے مڑی۔ وہ دونوں جو دروازے کے بیچوں بیچ کان لگائے صدف کے ہر جملے سے دوسری طرف کے جملے کا اندازہ لگا رہی تھی، کھسیا کر نیچے بھاگے۔ ایل مینرڈ۔ صدف نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ سارا نے نیچے جا کر ساری بات بیجی کو بتائی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ ایسے قدردان بار بار نہیں ملتے، یہ لڑکی پچھتائے گی۔ نہید 5ویں دن دوبارہ موجود ہوئی۔ بیجی نہا رہی تھی۔ عالیہ جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بیجی کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خواہ 100 نقص نکال دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ٹھنڈا ٹھار شربت پلواؤ، پھر خوشخبری سناؤں گی۔ وہ اپنا بھاری جسا سنبھالتی بیڈ پر براجمان ہوئی۔ بیڈ بیچارہ چوں چاں کر کے رہ گیا۔ نیا فالسے کا شربت جگ بھر کر بنا لائی اور وہیں براجمان ہو گئی۔ بڑی ہی اچھی فیملی ہے، ساری کی ساری باہر، یہاں صرف لڑکے کی بہن رہتی ہے۔ ویسے تو یہاں بھی ان کی 2 کوٹیاں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو ساتھ ہی لے جائیں گے۔ بڑے والے کی منگنی بھی یہیں کی ہے، صرف منگنی میں ہی 4 سیٹ چڑھائے۔ جہیز وہیز کا انہیں کوئی لالچ نہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس نیک شریف لڑکیاں چاہیے۔ میں نے تو لڑکے کی بہن سے بات بھی کر لی ہے، سن کر بہت خوش ہوئی۔ پر یہ تو بتاؤ، بڑی کی بات کرنی ہے یا منجلی کی؟ نایاب نے بے چینی سے پہلو بدل کر ماں کو دیکھا۔ دونوں کی تصویریں لے جاؤ، کسی کی بھی ہو جائے۔ نیا مایوسی ہوئی، بھلا صدف کے سامنے اس کی دال کہاں گلنا تھی۔ تب ہی صدف چلی آئی۔ کام والی نے آنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ کتنے دنوں سے میرے کمرے کی صفائی نہیں ہوئی؟ گولی مارو صفائی کو، یہاں بیٹھو، یہ نہید ہے، اس کے پاس۔ عالیہ نے اسے پاس بٹھانا چاہا۔ صدف نے تیزی سے بازو چھڑوایا اور ناگواری سے نہید کو دیکھا۔ ایکسکیوز می امی، مجھے آپ کے کسی ڈرامے کا حصہ دار نہیں بننا، آپ نیا کی کر دیں اور پلیز میرے کمرے کی صفائی کروا دیں۔ وہ اس دن سے ہی اکھڑی ہوئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، کیا بڑی کیا چھوٹی، جو بھی ٹھکانے لگی۔ عالیہ کو شرمندہ ہوتا دیکھ کر نہید نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم ان لوگوں سے بات کر کے جلدی بتاؤ، عالیہ نے قدرے بجھے لہجے میں کہا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ پہلے صدف کی ہو۔ وہ تو راضی ہی ہیں، کہو تو اتوار کو لے آؤں؟ اس نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ عالیہ کو اس سے بھی زیادہ جلدی تھی، فوراً مان گئی۔ اچھا سا انتظام کر لینا، ظاہر ہے کسی گھسیارے کے گھر تو نہیں لاؤں گی۔ نہید نے باقی ماندہ شربت الگ میں ڈیلا۔ وہ کچھ کپڑے شپڑے نیاب نے پہلے ہی نکال رکھے تھے، فوراً گٹھرا اٹھا لائے۔ مارے جوش کے اچھے کپڑے بھی رکھ دیے، وہ بھی جن پر اتنے عرصے سے مائرہ کی نظر تھی۔ میں نے کہا وہاں کنواں کھدوانے لگی ہو؟ بیجی کی گونجدار آواز کمرے کے اندر تک آئی تو تینوں ہڑبڑا گئی۔ جاؤ پہلے ان کو سلام کر لو، پر رشتے کی بات نہ کرنا، میں خود ہی بتا دوں گی۔ نہید باہر نکل آئے۔ بیجی تخت پر بیٹھی تھی، مریم ان کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر رہی تھی۔ خیر ہے، بہو رانی تو کسی کو پانی کا گھونٹ نہ پوچھے، تمہیں کیوں گھٹنے سے لگائے بیٹھی ہے؟ بیجی نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ نہا رہی تھی تو میں اندر آپا عالیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ نہید ان کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ بیجی سے گاؤں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ عرصہ ہوا گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے، اب تو گاؤں جانا ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ عالیہ کے کمرے میں گٹھرا اٹھائے گئی تو چپکے سے کہنے لگی، آپا کچھ پیسے دے دو، میاں کی دوا لانی ہے، ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ لکھ دیے ہیں۔ عالیہ نے فٹ سے 2000 لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ روپے گربان میں اڑسے کپڑوں کی گٹھری سر پر اٹھائے دعائیں دیتی چلی گئی۔ فون کر دینا کہ کتنے بجے آئیں گے، میں چائے کھانے کا بندوبست کر رکھوں گی، عالیہ نے اسے جاتے جاتے تاکید کی۔ عالیہ نے رات کو کھانے کے بعد سب سے ذکر کیا تو بیجی بے اختیار ٹوک بیٹھی۔ ارے اتنی جلدی کچھ پوچھ پڑتال ہی کروا لی ہوتی، پھر باہر والوں کا کیا بھروسہ؟ انہوں نے بیٹے کو دیکھا، وہ بیوی کو دیکھنے لگے۔ سب ہو جائے گا، پہلے مل تو لیں، عالیہ نے بے نیازی سے کہا تو بیجی غصے سے خاموش ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا اور صبح سے گھر میں گہما گہمی تھی۔ حسب عادت عالیہ کا جوش دیدنی تھا۔ نیا کل ہی فیشل پیڈیکیور مینیکیور کروا چکی تھی۔ بیجی چپ تھی، لیکن جب عمیر ڈھیر سارے بیکری کے لوازمات اٹھایا آیا تو انہوں نے بے اختیار ٹوکا، اس کو فون کر کے پوچھ تو لو کتنے مہمان ہیں، کس وقت آئیں گے؟ فکر تو عالیہ کو بھی تھی کہ نعید نے کچھ بتایا ہی نہ تھا، یہ نہ ہو کہ ان کا ارادہ بدل گیا ہو یا آج وہ نہ آ سکتے ہوں۔ اسی ڈر سے انہوں نے کھانے کا انتظام نہ کیا تھا، گرچہ 2 دن قبل نعید کا فون آیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ مہمانوں کو لے کر ضرور آئے گی۔ واہ بھائی واہ، آج تو لگتا ہے میدان مار ہی لوگی، کرن نے نیا کو سراہا جو بیبی پنک سوٹ میں نیچرل میک اپ اور ہلکی پھلکی جویلری کے ساتھ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔
बस दुआ करो एक बार मेरा रिश्ता हो जाए, देखना मानो का भी वही करवाऊंगी, वो इतरा कर बोली। उसके लहजे में अपने आप से मुतमईन हो जाने का तासुर नुमाया था। यार पहले अपना तो तय करवा लो, सारा ने सरसरी अंदाज में कहा तो नेहा ने घूर कर उसे देखा। तुम जेलसी होती रहना। सारा हक्का बक्का रह गई। नेहा कहकर बाहर निकल गई। ये तो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में है। सारा ने हैरत से किरण को देखा जो न जाने किस सोच में थी। तुम कहाँ हो? उसने किरण को हिलाया। सारा अगर ये रिश्ता तय हो गया अच्छी बात है, हमारी दफ़ा बेजी ने कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी? किरण ने झुंझला कर कहा। सारा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दी। ये तो नसीबों की बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा कि हम उनके फैसले को सराह रहे होंगे। पता नहीं, वो आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गई, जहाँ सुगरा एक मुर्गी बगल में दाबे खरामा खरामा चली आ रही थी। ए सुगरा भी, ये मुर्गी कहाँ से हथियाली? बेजी ने नाक पर उंगली रखकर पूछा। जवाबन सुगरा ने मुर्गी पटकी खुद तख्त पर अफसुर्दा और दिलगीर सी सूरत बनाकर बैठ गई। मुर्गी के पाँव बंधे थे, नीचे गिरी पर फड़फड़ाया और कट कट कटा करके सारा सेहन सर पर उठा लिया। तुमने क्यों सूखे करेले जैसा मुंह बना रखा है? मुर्गी को सिरती हुई तख्त के नीचे घुस गई तो बेजी ने पूछा। सुगरा ने बेहद चिढ़कर जवाब दिया, ये मुर्गी नहीं, नंबरदारों की वो मज्जा जो शादी होते होते मुर्गी बन गई। हैं? सारे मारे तजस्सुस के किरण तख्त के नीचे घुस गई, मगर वो यकीनन मुर्गी ही थी। जबकि सुगरा उन्हीं नंबरदारों का किस्सा सुनाने लगी जिन्होंने वादा किया था कि अगर उनके बेटे का रिश्ता करवा दे तो उसे भैंस भैंस देगा। ऐसी मामूली शक्ल का लड़का, हाथी का हाथी, कैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ कर दी। आज उनका वादा याद दिलाए तो मुर्गी तमादी कि इस महंगाई के दौर में मुर्गी का शोरबा पियो और दुआएं दो। जोड़ जो बड़ा अच्छा मिलाया था, लड़की की आ लगी है। किरण बुड़बुड़ाई। अच्छा सब्र करो, कुछ लोग होते ही थोड़ दिल के हैं। हकदारों का हक रखना सख्त गुनाह है, पर लोग नहीं समझते। ये तुम मुर्गी का एक्सरे करती रहोगी, जाओ जाकर शरबत बना लाओ। उन्होंने नीचे झुकी किरण की कमर पर धप रसीद की। वो बुलबुलाती हुई किचन में जा घुसी। उन्होंने नीचे झुकी किरण की कमर पर धप रसीद की। वो बुलबुलाती हुई किचन में जा घुसी। दिन सारा इंतज़ार में गुजर गया। मेहमानों को नहीं आना था, ना आए। नेहा कमरे में जा घुसी। आलिया खिसियानी से होकर फिर रही थी। उन्हें नहीद पर सख्त गुस्सा था। आखिर सुगरा की मदद लेना पड़ी। उसे पूरा पता समझाकर भेजा। वो 1.5 घंटे के बाद हाँफती कामती लौटी। ये तो सारा पता ही गलत है। लो कर गई हाथ फिरदौस की लड़की। अरे कितने ठग गई, और वो गठड़ा में क्या क्या था? बेजी सर पर हाथ मार कर रह गई। फिरदौस की लड़की नहीद, वो कहाँ से मिल गई? 1 नंबर की ठग औरत है, हट्टा कट्टा खावन मुश्टंडे लड़के। यहाँ क्या करने आई थी? सुगरा ने एक सांस में मालूमात देने के साथ साथ सवाल किया। हमारी बहू रानी से पूछो, बेजी ने तंजन कहा। बहू रानी उसके सिवा क्या कर सकती थी कि अपनी शर्मिंदगी छुपाने को कमरे में जा घुसी। अभी तो जब्बार साहब की बातें भी सुनना थी और नेहा का बस न चलता था कि कभी कमरे से बाहर ना निकले। ये वो मौसम था जब दिन सुलगते और रातें ठंडी हो जाती। यूं ही सुलगते दिनों में काली घटाई उठती और ज़मीन के जलते बलते सीने पर छाजो छाछ बरस जाती। नदी नाले मुँहज़ोर हो चले थे। तरबूज और खरबूजे के खेत उजड़ पजड़ गए थे। किसान गंदम की कटाई के बाद कपास की बुवाई से फारिग हो चुके थे। कहीं कहीं धान की फसल बोई जा रही थी। आम के दरख्तों में छुपी कोयल एक तो तवातर से कूकती जाती। अब वक्त बदल रहा था। सुंदर नारियां बागों में झूले डालकर साधन के गीत नहीं गाती थी, मगर वो दोनों आज भी आम के उम्र रसीदा दरख्त की खमीदा कमर पर सवार छुप छुप पानी में पाँव मारती बातों में मगन थी। कोई देखने वाला ना था कि इन कवारे गंदमी रंगत वाले पैरों से पानी में कैसे रंग फूटते थे। लंबी लंबी घास किनारों से झुकती और इन भीगे पैरों को चूम लेती। तुमने बहुत अच्छा किया जो पढ़ने का फैसला कर लिया, फातिमा ने कहा। ये सब बाजी सदफ की वजह से हुआ है। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। मैं क्या बताऊँ फातिमा, वो कितनी प्यारी हैं, इतनी पूरा एतमाद, मजाल है कोई उन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर सके। कितने मज़े और आराम से उन्होंने इन सारे रिश्तों से इनकार किया जो उन्हें पसंद नहीं थे। बस तुम उसी वजह से उनसे मुतासिर हो गई। फातिमा ने अपने माथे पर हाथ मारा। जी नहीं, उनमें और भी बहुत सी खूबियाँ हैं, मसरत ने खिसियानी होकर कहा। अच्छा ये बताओ, शहर वाले कैसे लगे? अपने ख्वाबों जैसे? नहीं, ख्वाबों और टीवी ड्रामों जैसे तो नहीं, लेकिन अच्छे लगे, उसने सोचते हुए जवाब दिया। कोई हीरो मिला? फातिमा ने कंधे से कंधा टकराया। हीरो तो नहीं, लेकिन लड़के अच्छे हैं। उसे दिल की शरारती आंखें याद आई। ओह, लेकिन ख्याल से शफीक को पता चला तो गला दबा देगा। खामखा, वो मेरा क्या मामा लगता है? मुसर्रत ने तनक कर कहा। मामा तो नहीं, कुछ और ज़रूर लगता है। फातिमा हंसी। देख फातिमा, अगर मुझे इस हवाले से तंग किया तो बहुत बुरा होगा, उसने धमकी दी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन कौन से लोगी, तैयारी कैसी करनी है?
دونوں یہی باتیں ڈسکس کرنے لگی. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. کبھی کبھی کوئی پکا ہوا آم ٹپ سے پانی میں گر جاتا. وہ فاطمہ کو سب کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی. جب نگاہیں سامنے اٹھی وہ ہڑبڑا کر چھلانگ لگا کر اتری. فاطمہ میں جا رہی ہوں. ارے کیا آندھی آ رہی ہے, یہی سمجھ لو. وہ فوراً مخالف سمت بھاگ لی. تبھی فاطمہ کو کھیتوں کے درمیان سے اس طرف آتا شفیق نظر آیا تو مسکرا کر خود بھی اتر آئے. شفیق قریب آ گیا. کیسی ہو فاطمہ, اکیلی بیٹھی ہو؟ کیمل کلر کے کاٹن کے کرتا شلوار میں ملبوس, شاید ابھی ابھی نہا کر آیا تھا کہ بال اب بھی گیلے تھے. بھائی شفیق, تم نے دیکھ تو لیا ہے, وہ تمہیں دیکھ کر بھاگ گئی. فاطمہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا. ہاں ہاں, اتنا ڈرتی ہے, اس نے مونچھیں سنواری. تو کم ڈراؤ, پہلے بھی تم سے ڈر کر شہر بھاگ گئی تھی. فاطمہ مسکرائی. مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گی؟ شفیق زیر لب بڑبڑایا, پھر پوچھنے لگا, کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں. وہ شہر والا خناس دماغ سے نکلا یا نہیں؟ نکل جائے گا بھائی, تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ شفیق نے غور سے فاطمہ کو دیکھا. تم اس کی اکلوتی سہیلی ہو فاطمہ, کوئی اور بات تو نہیں؟ فاطمہ نے قدرے ناراضی سے اسے دیکھا اور صاف کوئی سے بولی. بھائی اگر تمہیں کوئی شک ہے تو رہنے دو. شک رشتوں کی ساری خوبصورتی گہنا دیتا ہے. وہ ابھی نہ سمجھ ہے, نادان ہے. یہاں کی پابندیوں سے گھبرا کر شہر کو راہ فرار سمجھتی ہے, لیکن اتنی بھی کم عقل نہیں. وہاں کے مسئلے مسائل دیکھے گی تبھی اپنی زمین کی قدر ہوگی. انتظار کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. فاطمہ کے ٹھوس لہجے کو شفیق نے ستائشی انداز میں سنا اور مسکرا دیا. تم تو سچ مچ استانی بن گئی ہو. تھوڑا سبق اپنی سہیلی کو بھی پڑھا دو. تم فکر نہ کرو بھائی, سبق وہ کوئی بھی پڑھے, نتیجہ تمہارے حق میں ہی ہوگا. اچھا تو تمہیں پڑھنا ہے؟ سر تپائے جائزہ لیا گیا. سینے سے کتاب لگائے وہ اپنی جگہ کسمسا کر رہ گئی. گھر بھرا ہے لڑکیوں سے اور پڑھنے کے لیے بھیج دیا ان مسٹنڈوں کے پاس. آخر بیجی کو ہوا کیا؟ حالانکہ بیجی نے کہا تھا وہ مانو کے ساتھ مل کر اسرار سے پڑھ لے. مانو ان وقت پر دغا دے گئی. وہ پڑھنے کے شوق میں خود ہی چلی آئی. کیا معلوم تھا کہ یہاں عدیل اور عمیر بھی موجود ہے. اچھا ایسا کرو, فریج میں آم پڑے ہیں, 2 بلکہ 3 تگڑے قسم کے آم نکال لاؤ. وہ کیا ہے کہ بھوکے پیٹ پڑھا نہیں جائے گا. عدیل نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا. جی اچھا. وہ مڑی. کتاب چھوڑ جاؤ, میں تب تک جائزہ لے لوں. اوفو, تم سے پڑھنا کس نے ہے؟ وہ کرتی ہوئی فریج سے آم نکال لائے. ساتھ میں چھری اور ایک بڑی پلیٹ بھی تھی. جیو بہنا, میں نے فوراً آم قابو میں کیے. یار اب تم لوگ جاؤ, یاسر نے ملتجی انداز میں کہا. کیوں, تم ہم سے زیادہ ماسٹر ہو؟ عدیل نے گھور کر دیکھا, پھر مسرت کی طرف متوجہ ہوا. بیٹھو, میں پھر پڑھ لوں گی. وہ منمنائی. ابھی نہیں تو کبھی نہیں, بیٹھ جاؤ, اس نے گھڑک کر کہا. وہ گھبرا کر صوفے کے کنارے ٹک گئی. ABC آتی ہے؟ جی. مسرت نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ جواب تھا یا استفار؟ عدیل نے ساتھیوں سے پوچھا. یاسر نے دانت پیسے جبکہ آم کاٹتے عمیر نے کندھے اچکائے. آخر اتنے عرصے سے پڑھائی چھوڑ رکھی, بھول بھی سکتی ہے. آتی ہے, لکھ کر دکھاؤ. مسرت کو غصہ تو بہت ہے مگر جلدی جلدی لکھ کر سامنے رکھ دیا. واہ, تمہاری لکھائی تو زبردست ہے. عدیل نے بے اختیار سے رہا. ٹینسز آتے ہیں؟ آتے تو تھے. مسرت کچھ تذبذب سے بولی. بتاؤ یہ کون سا ٹینس ہے؟ مجھے تم سے محبت ہے. مسرت ہکا بکا رہ گئی. ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا. بھائی تم تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سکھانے لگے. انڈائریکٹ چھوڑ کر ڈائریکٹ ڈارلنگ. بیجی کو پتہ چلا تو یہی گنجے ہو جاؤ گے. عمیر نے کہکا لگایا. تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں مزید تمہاری شرارتوں کا حصے دار نہیں بن سکتا. میری ریپوٹیشن کا معاملہ ہے. یاسین نے دانت پیس کر کہا. اس سے قبل ہی مسرت واک آؤٹ کر گئی. کس ذوق و شوق سے یہاں پرچوں کی تیاری کے لیے آئی تھی. سارا گھرداری میں مصروف. نیاب اور کرن تو گویا خود بھی مر کھپ کر پاس ہوتی رہی تھی. کچھ آتا جاتا ہی نہ تھا. مریم اور فائزہ کو کالج سے فرصت نہیں. باقی رہ گئی لیکچرار صاحبہ, یوں فر انگریزی بولتی کہ سر سے 2 فٹ اوپر سے گزرتی. وہ ہونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتی رہتی. اس سے تو اچھا تھا فاطمہ سے پوچھ تاچھ کر تیاری کر لیتی. سب کے سب چٹورے بے دید, اپنا اپنا حصہ کھا کر بھی چین نہیں. نواز اور جبار کے فریج میں آم رکھوائے تھے, اب پوچھتی ہوں تو ایک بھی نہیں. سب کے سب چٹ کر گئے. پیٹ ہے یا کنویں؟ بیجی مسلسل بڑبڑا رہی تھی. وہ کان لپیٹ کر چپکے سے اوپر چلی آئی. بجلی بند تھی. سب اپنے کمروں کے دروازے کھولے ہاتھ کی پنکھیاں گھماتی بجلی والوں کو کوس رہی تھی. نیا نے اپنے گھونسلا بالوں کو عین چوٹی پر جوڑا بنا کر سمیٹا تھا. کرن اور مریم دوپٹے اتارے, قمیض کے بازو اوپر تک چڑھائے. جہاں نکل رہی ہے کہ تکرار کر رہی تھی. مانو کیونکہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی اس لیے قدرے سکون میں تھی. آپ لوگ بھی نہا لو. غلطی سے مانو نے مشورہ دیا. سارا پانی تو تم نے ختم کر دیا. گویا مانو نہیں بھینس نہائی ہو, پوری ٹنکی خالی ہو گئی. نیاب اس پر چڑھ دوڑی. سونو, گاؤں میں بھی بجلی بند ہوتی ہے؟ مریم نے بیزاری سے پوچھا. نہیں, اس کا گاؤں کسی اور سیارے پر واقع ہے. نیاب سچ مچ انگارے چبا رہی تھی. وہاں تو بجلی آتی ہی نہیں, لیکن گاؤں کی شامیں کھلے صحنوں کی وجہ سے ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہیں.
مسرت نے بتایا۔ اسے سچ مچ اپنے آنگن میں پھیلا بقائن کا درخت اور نیچے بچھی چارپائی بہت یاد آ رہے تھے۔ اب اس 7 مرلے کے گھر میں کھلے صحن کہاں سے آئے؟ یہ 2-2 انچ کے صحن رات دن سے بھی زیادہ عذاب میں گزرتی ہے۔ کرن بے حد بیزاری سے بولی۔ پتہ ہے یاسر رات کو کس حلیے میں ہوتا ہے؟ مریم کو اچانک کچھ یاد آیا۔ بنیان اور دھوتی میں۔ ارے نہیں، خدا کی قسم میں نے خود اسے اس حلیے میں دیکھا ہے۔ لائٹ بند ہونے پر میں بالکنی میں نکل آئی۔ وہ نیچے صحن میں ٹہل رہا تھا، مجھ پر نظر پڑی تو گھڑپ سے اندر۔ ایسے گرمی میں یہ حلیہ آئیڈیل ہے، تم بھی سلوا لو۔ کیا بنیان یا دھوتی؟ بے فکر رہو، دونوں سلی سلائی مل جائیں گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں گرمی کا احساس کافور ہونے لگا۔ تم نہیں ہنس رہی؟ مریم نے مسرت کو ٹھوکا دیا۔ اس میں ہنسنے والی کوئی بات ہی نہیں، گاؤں میں یہ لباس عام نظر آتا ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مسرت کا قیام یہاں مستقل نہ تھا، وہ اکثر تیاری کے سلسلے میں 10-15 دن آ کر رہ جاتی، لیکن اس کی زیادہ تر تیاری فاطمہ کی مدد سے ہو رہی تھی۔ وہ جاتی سردیوں اور بھری بہار کے دن تھے جب سارا کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ ارادہ تو 2 شادیاں اکٹھا کرنے کا تھا، مگر کرن کے سسرال میں کچھ مسئلہ ہونے کی بنا پر کرن کی شادی اگلے سال تک التوا میں پڑ گئی۔ بیجی نے مسرت کو پہلے ہی بلوا لیا تھا کہ تیاری کے ساتھ ساتھ شادی میں بھی بھرپور انداز میں شرکت ہو سکے۔ ساجد علی، مجھے تیری بیٹی بہت پسند ہے، بڑی بھولی اور سعادت مند۔ ساجد علی، مجھے تیری بیٹی بہت پسند ہے، بڑی بھولی اور سعادت مند۔ لو جی، یہ بات جا کر اماں کو ضرور بتانا، مسرت نے چپکے سے باپ کے کان میں چپکے سے کہا۔ اللہ اس کا نصیبہ کسی بہت ہی اچھی جگہ پر کھولے، بیجی اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ کوئی برادری میں اس کا جوڑ کا نہیں ہے، بڑے مسئلے ہیں ساجد علی، خاندانی لوگ تو ملتے ہی نہیں، بس کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ شرافت، خاندان، کردار، ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ ساجد علی بیجی کو شفیق کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گئے۔ بیجی ابھی پڑھ لے، پڑھائی بھی اچھی چیز ہے، پر بتاؤں زیادہ پڑھنے سے لڑکیاں بد دماغ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے وہ جبار کی لڑکیاں کہتے کہتے رک گئی۔ ان کا ساری زندگی یہی اصول رہا تھا کہ گھر کی بات باہر نہیں کہنی، خواہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ اچھا، جو اللہ کی مرضی، انہوں نے مختصر لفظوں میں بات ختم کر دی۔ تو یہ تھی اس کی 2nd ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو باہر جو ہے نا وہ آوازیں آ رہی ہیں، پھیری والا مطلب نارمل سی بات ہے گاؤں میں، تو وہ چل رہا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے پہلے میں یہ ناول کی اینڈنگ کر دوں۔ میں نے پھر وہ باریاں بھی بند نہیں کی، کھڑکیاں بند نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ دل تو ہے کہ آپ لوگوں کو آج 3rd ایپیسوڈ بھی دے دوں، لیکن وہ تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی تو کل ہی دے دوں گی پھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل اس کی 3rd ایپیسوڈ بھی مل جائے گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی 3rd ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔